स्टूडेंट तुम्हें सब केमिति अछ पिलामाने आज कौन करी सप्तम श्रेणी गणितर तृतीय विषय संख्यार मझिरे बिंदुर कमाल यार प्रश्नोत्तर आलोचना करें पिलामाने मु सप्तम श्रेणी गणितर चैप्टर 1 चैप्टर 2 वीडियो ऑलरेडी करी अपलोड कर सारी देखि नथिले वीडियो सेक्शन में जाई तुम्हें चैप्टर 1 चैप्टर 2 रो प्रश्नोत्तर देखि परबो अलगा सब विषय 7 क्लास रो साहित्य विज्ञान सामाजिक इंग्राजी सब अपलोड कर सारी तुम देखिए तो पे आरंभ करवा आज तृतीय विषय संख्यार मझे बिंदुर कमाल तो प्रश्न जाऊँगी पे तुम यहाँ निजे पढ़ तो मुझे डायरेक्ट प्रश्न को पढ़ाऊँगी है आंसर करवा तो कौन दे लक्ष्य करा पे प्रश्न कौन दे देख 2 सेमी और 3 सेमी मध्य एटा पिला माने केते लिखाई लिखा कौन लिखाई पिला माने लिखा एठी 3 सेमी कौन लिख 3 सेमी ओ 4 सेमी मध्य बुझिपाले पिला माने देख ये प्रश्न देते देख आमर जदि ये स्क्रूटा ना पिला माने ये स्क्रूटा को लक्ष्य कर 2 आउ 3 मझी अच्छी तो ए स्क्रूटी देखा कर 1 2 3 3 गला यहीपटू 4 अच्छी ताहले कार कार मझीरा 3 सेमी और 4 सेमी मध्य बुझीपाला पिला माने तापर देख तापर प्रश्न को देखा कौन अच्छी एटा लिखिब ए स्क्रूटी को पिला लक्ष्य कर 0 ठार आरंभ 1 2 3 है तापर लिखा एटा लिख पे कत लिखब 3 सेमी लिख पे 3 सेमी अधिक 3 सेमी अधिक लिखिदेल अधिक ओ लिख पे ओ लिखब 3 पूर्ण 1 विभक्त 2 सेमी कम ओके बुझिपाल तापर प्रश्न को ए स्क्रूटी देख किपर अच्छी एटी 1 2 3 ठार अच्छे 3 पर 2 टी गार अच्छी लिखब 3 पूर्ण 2 विभक्त 10 सेमी तो केमिति है बर्तमान मुझे आंसर लिखिदेली बर्तमान आम बुझा जे केमिति है लक्ष्य कर पिला माने प्रथम स्क्रू को लक्ष्य कर एटा देख 2 सेमी एटा हूँ पिला माने मझे 10 टा गार थाए तो यहाँ हूँ 1 सेमी तुम स्केल देखिच पुणी 10टा गार 2 सेमी 3 सेमी तो स्क्रूटा पिला माने ये स्क्रूटा पछटा 2 आउ 3 मझी अच्छी ये स्क्रूटा को पिला लक्ष्य कर एटा भी पिला माने देख 3 3 पर 4 अर्थात 3 सेमी और 4 सेमी मध्य खाली लिख 3 सेमी मध्य आगे किसी लिखा दरकार सेकेंड प्रश्नटा केते अछि पिला माने एटा लिखिब 3 सेमी रु अधिक 3 सेमी रु बेसी ओ 3 पूर्ण 1 विभक्त 2 सेमी रु कम अर्थात ये जे बिंदु गार अछि ना पिला माने ये जेमती गार दिए पिला माने तुम जानिछ 0 पाखरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टी 1 सेमी जदि गारटू आम 2टी गार छाड़ी देख 3 पर 2टा अच्छे अर्थात लिखे लिखाई जमती गोटे गोटे गार से 1 2 हिसाब कर गले तो 3 पूर्ण 1 विभक्त 2 तृतीय प्रश्नटा स्क्रूटा कि अच्छी देखा देख लिख देख 3 पर ये देख 3 पर 2टा गार अच्छी अर्थात 3 पूर्ण 2 विभक्त 10 सेमी बुझिपाल नेक्स्ट प्रश्न को जीवा आमर कौन अच्छे नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छी देखा एगुड़ा तुम प्रश्न स्केल क्यों एककटी स्क्रू रो ठीक माप निर्णय रे तुमको सहायक हेबो काहेकि लिखि दउछ पिला माने लिखिबो आंसर लिखिबो उत्तर कौन लिखिबो उत्तर लिखिबो देखो कौन लिखिबो लिखिबो तृतीय कौन लिखिबो तृतीय स्केल कौन लिखिबो पिला जहाँ लिखो सेमती लिख तृतीय स्केल जेउथिरे कौन लिखिबो जेउथिरे तृतीय स्केल जेउथिरे 1 सेमी को
एक सेमी को समान 1 सेमी को समान 10 भागरे 10 भागरे विभक्त करा जाइछि। बुझिगले पिला माने तुम जानिछ 1 सेमी को 10 भाग विभक्त करा जाइछि विभक्त करा जाइछि लेखि सारल फास्ट। ओके देखि पूर्णच्छेद दब लेखिबो आमे कौन लिखिबो आमे पेच कंटा बा स्क्रू पिला माने एटा लिखिबार तुमे देखो पेच कंटा लिखिबो स्क्रू देछि तुमे ताले स्क्रू लिखि देबो आमे स्क्रू कंटार स्क्रू को मुध्यांत आकार कंटार आमे स्क्रू कंटार ठीक दर्घ्य मापी पारिबा कौन करिबा मापी पारिबा। ओके मापी पारिबा लिखि जाल मापी पारि बुए करबा मापी पारिबा कारण कौन लिखिबो से देथिला जे कारण कौन लिखिबो कारण एहा 1 सेमी कारण एहा 1 सेमी रो 1 सेमी रो दशांश को 1 सेमी बा दशांश को स्पष्ट भावे दर्शाउछि लिखिबो जहा की कौन लिखिबो तुमे तापरे अंते जहा की आमको स्क्रू रो कौन लिखिबो स्क्रू रो ठीक एठय से ठीक कौन ठीक निर्दिष्ट दर्घ्य मापिबारे सहायक हेउछि तो मु बुझोछि भलो करे बुझिन प्रश्न हमर कोन दला स्केल रो केउ एकक स्क्रू रो ठीक माप निर्णय रे तुमको सहायक हबो ओ काहे की तो लेखिबो तृतीय स्केल जेउथिरे सेमी को 1 सेमी को देखो मु बारंबार कहूँ आम जो शून्य पाखर आरंभ करना पिला माने 10टी गार हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ताले एटा हला 1 सेमी पुणी गार हम 10टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पुणी 2 सेमी एमती लेखा होता स्केल रे तुम देखिछ। तो प्रश्न देला हमर कोन देला तो आमे जो तृतीय स्केल रे जेउथिरे 1 सेमी को समान 10 भाग रे विभक्त करा जाइछि आमे स्क्रू कंटार ठीक दर्घ्य मापी पारिबा कारण एहा 1 सेमी एहा कौन लिखिबो एहा 1 सेमी एटा एक पिला माने हला 1 सेमी रो दशांश को स्पष्ट भावे दर्शाउछि जहा कि आमको स्क्रू रो ठीक निर्दिष्ट दर्घ्य मापिबारे सहायक हेउछि सइला बुझिबालो। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा कोन अछि नेक्स्ट प्रश्न कोन अछि आमे देखिबा कोन अछि देखो कोन लेखा अछि प्रश्न अछि 2 पूर्ण 7 विभक्त 10 2 पूर्ण 7 विभक्त सेमी रो अर्थ कोन हला अर्थ कोन एहा अर्थ कोन प्रथम स्क्रू रो दर्घ्य स्केल रे दर्घ्य दुईटी क्रमिक संख्या थिबा दर्घ्य 10 भाग को विभक्त कराइछि एगुडा लेखा अछि तुमे पढिबो। तो पिला माने एइटा होची तुमर ताहार होची आंसर पढिबो एवं देखिबो जे किपरि ताहा लेखा हेची। तो लेखा अछि कोन लेखा अछि 2 पूर्ण 7 10 अर्थ कोन प्रथम स्क्रू दर्घ्य अनुसार तुमे लेखिबो। तो पिला माने एहार आंसर टी मु लेखि दोची देखो उत्तर कोन लेखिबो लेखिबो 2 पूर्ण 7 विभक्त 10 सेमी 2 पूर्ण 7 विभक्त सेमी दर्घ्य कौन लिखिबो दर्घ्य
ପାଇବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଆମେ ଶୂନରୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲେଖିବ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନେ ଛୋଟ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର 7ଟି 1/10 ଅଂଶ 1/10 ଅଂଶ ଯିବା ଲେଖିଲ। ତାପରେ ଲେଖିବ କାରଣ କ'ଣ ଲେଖିବ କାରଣ 7/10 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 7 × 1/10 7 × 1/10 ଲେଖିବ ସ୍କ୍ରୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ସ୍କ୍ରୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପିଲାମାନେ କହିଦେଉଛି ଆଗେ ତାପରେ ମୁଁ ଲିଭେଇବି। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଆମର 2.7/10 ସେମିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତେଣୁ ତାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି। ଲେଖିବ 2.7/10 ସେମି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଶୂନ ଠାରୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ ଶୂନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ତୁମେ 1 ସେମି 2 ସେମି 3 ସେମି 4 ସେମି ଅପ୍ ଟୁ ସ୍କେଲ୍ 15 ସେମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଯେଟା ଛୋଟ ସ୍କେଲ୍ କଥା କହୁଛି। ତ ଆମେ ଯଦି 2.7/10 ସେମିକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଶୂନ ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଶୂନ ଠାରୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ର 7ଟି 1/10 ଅଂଶ ଯିବା କାରଣ 7/10 ପିଲାମାନେ 7/10 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 7 ଗୁଣନ 1/10 ସ୍କ୍ରୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାପରେ କ'ଣ ଲିଭଉଛି ଲେଖିବ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ମୁଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲି 7/10 ସମାନ କେତେ କହିଥିଲି ମୁଁ 7 ଗୁଣନ 1/10 ହେଲା ଲେଖି ସାରିଲ କମା ଦେଇଦେବ ଲେଖିବ ସ୍କ୍ରୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ସ୍କ୍ରୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2 ସେମି ସ୍କ୍ରୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2 ସେମି ଓ 7/10 ସେମି ଏତିକି ହେଲା ତାର ଉତ୍ତର ବୁଝିପାରିଲ। 7/10 ସମାନ 7 ଗୁଣନ 1/10 ସ୍କ୍ରୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2 ସେମି ଓ 7/10 ସେମି ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି ହେଲା ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମାପିବ। ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କିପରି ମାପିବ ପିଲାମାନେ ସ୍କେଲ୍ ତାର ପକା ହେଇଛି ଅଲରେଡି ତୁମେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ପଢ଼। ଦେଖ ତଳେ ତା ସ୍କେଲ୍ରେ ମାପ ଦିଆଯାଇଛି ତ ପିଲାମାନେ ଏଟା କେତେ ହେବ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ଏଟା ହେଉଛି ତୁମର ଅଛି ରବରଟା କ'ଣଟା ଏଟା ରବରଟା ତଳେ ତା ସ୍କେଲ୍ ପକା ହେଇଛି ତ ସ୍କେଲ୍ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଦେଖ କର এটা তোমার শূন্য পাখর আরম্ভ কি 1 2 পরে কেতটা গার হয়েছি 4টা গার কেতটা গার 4টা তো এটার উত্তর তুমি লেখিব কেন লিখব 2.4/10 সেমি। দেখো এর মানে কম বুঝুছ 2.4 সেমির অর্থ হচ্ছে দেখো আমি পুরা ফুল শূন্য পাখর আরম্ভ করি কি 1 তারপরে 2 তারপরে 3 তারপরে 4 ଅଛି तो 1 के पूरा फुल अच्छी 2 भी फुल अच्छी 2 लिखले ओके तो 2 पर 4टा गार अच्छी तो 4 लिखले 10 भाग 4 भाग कहीं 2 रु 3 भितर 10टा गार अच्छी तो 10 भाग 4टा गार अच्छी तो एटा केते हला 2.4/10 बुझी पारलो। तापर नेक्स्ट पेंसिल को जीवा पेंसिल जमती केते लिखिबो पिला माने देखो पेंसिल से पर केते लिखिबो अच्छी उत्तर लिखिबो पेंसिल रो मु केते कहली देखो सेगुड़ा से प्रश्न 1 पाख आरंभ कला पेंसिल लिखिबो देखो 4 भर्ती अच्छी तो प्रथम लिखिबो देखो 4 लिखिदेव 4 रु गोटे नहीं तो 4.1/2
বুঝিপারল অর্থাৎ এটা হচ্ছে 4 4 পরে হচ্ছে 1 অর্থাৎ 4 × 1 = 2 এটা পিলাମାନେ সেমি লিখিব কোন লিখিব সেমি। নেক্সট দেখো কোন হচ্ছে এটা কোন হচ্ছে পিলাମାନେ এটা হচ্ছে তোমার চক খড়ি ভঙ্গা চক খড়ি। তো ভঙ্গা চক খড়িটা কেতে লিখিব পিলা স্ক্রল উপরକୁ ଟିକେ উঠাଉଛି। তো ভঙ্গা চক খড়িটা কেতে লিখিব পিলাମାନେ এটা आंसर কেতে କହିଲି ମୁଁ 4 × 1/2 সেমি লিখিব। তারপর নেক্সট চক খড়ি কেতে লিখিব পিলাମାନେ 1 ଅଛି তো 1 × 4/10 সেমি। দেখো বুঝিপারল নেক্সট প্রশ্নକୁ ଆମେ ଯିବା ଦଶାଂଶ କରିବା କ'ଣ କରିବା ଦଶାଂଶ। ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଠି ତୁମ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ତ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ତ କେଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି ତ କିପରି ତାକୁ ହିସାବ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ କିପରି ତାକୁ ଲେଖିବା। ତ ଏହାର କେଣି ଆଙ୍ଗୁଠି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ପିଲାମାନେ 1 ପରେ କେତୋଟି ଗାର ଅଛି ଦେଖ 3ଟି ଗାର। ତ ଲେଖିବ 1 ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ 3 ଭାଗରୁ 10 ଭାଗ এটা লেখিব সেমি অর্থাৎ 1 × 3/10। তুমি তাহাকে भी आउ गुटे एमती भी लिखिबार बा आउ गुटे समान देके लिखिबार केते लिखिब ने 13/10 सेमी এটা भी लिखले हबो। बुझी पारलो ओके এটা तुमर गला कहा गला आंगुठी गला। तापर रहउची पिला मन देखो गछर पत्र এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে आंब पत्र ଏହା केते बजे 10 11 को 1 बाकी माने 11 को 1 माने बाकी माने पिला माने तळे हচ্ছে 10 सेमी गुटे स्केल गुटे हচ্ছে 10 सेमी पड़ित थाए माने 10 mm गुटे गार एटी 10 टी गार अछि 10 लिखि देले एटी 10 10 रु 10 पर गुटे कम एटा 9 एटा हबो 10 × 9/10 सेमी बा एक भी तुम्हें लिखि पारिबो देखो 10 में लिखि पार बा लिखि पार केते 109/10 सेमी এটা শুন পিলা মানে 109/10 সেমি এন্টি লিখিলে হবো এটা এমতি লিখিলে হবো বা এইটা লিখিলে হবো বা এটা পুরো লিখিলে হবো ওকে। তারপরে এইটাকে লক্ষ্য করিবা এହାର কেতে হবো পিলা মানে দেখো আরম্ভ করো এতি ଅଛି 3 को বাকি ଅଛି মানে ভর্তি করে লিখিব এହାର উত্তর লিখিব মানে কেতে লিখিব 2 × 8/10 এটা লিখিবার বা সমান চিহ্ন লিখিব 28/10 ओके तुमर एति खेला तुमर कौन है पिला माने प्रश्नर उत्तर। तापर नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन प्रश्न अछि कौन अछि पिला माने देखियो करिबा देखो कौन अछि ऊर्ध्व क्रम रे सजे लिखिबा ऊर्ध्व क्रम सजे लिखिबा। प्रथमे कौन करिया पिला माने देखो कौन करिया प्रथमे सजे लिखिबा केमती सजे पिला माने देखो समस्त भाग देखो 10 अछि एठी भी 10 अछि एठी भी 10 अछि एठी भी 10 अछि एठी भी 10 अछि एठी 10 अछि 10 अछि 10 अछि किंतु आमे जानिबा किपरि किए बड़ किए सानो बा किपरि हम सजेइबा। तो बुझिबा कथा प्रथमे बुझिबा प्रथम प्रश्न कोन देला देखो केते अछि देखो पिला माने एइटा तारो देखो जहारो एगुडा होछि देखो पिला माने ए रो प्रश्न अछि 9/10 जहा अच्छे ताहार भंगा जीव नाही ओके बी को आम भांगा देख केते अच्छी 1 × 7/10 एटा कौन एटा होछि पिला माने कौन करिवो एहा को गुणीबाटा जोग करिवो हला ताले 10 के 10 7 17/10 भांगी दो फास्ट बी गला सी तार भंगाई की अच्छी से 130/10 ओके डी को जीवा डी को भांग कते हबो एटाटा गुण हबटा जोग हबो ताल 10 30 गुण 130 31/10 ई को जीवा ई विभो 10 105 10 से 105 105/10 बुझी पारलो। तापर एफ को भांगिबा आगे এটা ভাঙলে 10 7 70 গুণিব বিভক্ত না ভুলে গেল পিলা 10 7 70 10 70 6 76 76 বিভক্ত 10 জি को ভাঙিবা তারপরে হবো কি হবো 10 7 60
ষাঠিଏ 67 এটা গুণিলে এটা কেମିତି ଗୁଣୁଛି ଦେଖ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି। ଏଇଟା ଅଛି ନା 6 × 7 = 10 ପିଲାମାନେ। ଏଟାକୁ ମୁଁ 6କୁ 10 ଦେଇ ଗୁଣିବ। ଏଟା ପଢ଼ିଥିଲ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ 5ରେ 6ରେ ଥିଲା। ତ 10 × 6 ଷାଠିଏ କ'ଣ ଗୁଣା ହେବ 10କୁ 6 ଦେଇକି ଗୁଣା ହୁଅ +7 ବିଭକ୍ତ 10 ଲେଖା ହୁଏ। ତ 10 × 60 7 67 ବିଭକ୍ତ 6ରେ 7 67 ବିଭକ୍ତ 10 ଏମିତି ଲେଖିକି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଉଛି। ଏଚ୍କୁ ଯିବା। ଏଚ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେମିତି କେତେ ହେବ? ଏଚ୍ ଭାଙ୍ଗା ହେବନି, ତାର ରହିଲା 4 ବିଭକ୍ତ 10। ଆମର ଏତିକି ବାହାରିଲା। ତାର କ'ଣ ବାହାରିଲା? ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କ'ଣ କଲେ? ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ଆମେ ସଜେଇବା। କ'ଣ କରିବା? ସଜେଇବା। ଦେଖ ଏହା ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଦେଖ ସଜେଇବା। କିପରି ସଜେଇବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ? ଲେଖି ସାରିଲ, ଲିଭୁଛି। ଦେଖ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଯେତେ ବାହାରିଥିଲା ଆମର 4 ବିଭକ୍ତ 10 ଠାରୁ କେ ବଡ଼? 9 ବିଭକ୍ତ 10। ବ୍ରାକେଟ ଦବ। କେତେ ବାହାରିଥିଲା ଆମର? 1/7 ବିଭକ୍ତ 10 ତାଠାରୁ ବଡ଼। ତାପରେ କେତେ ବଡ଼? ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଠିକ୍ ସେ ଲେଖିଦିଏ, ଯାହା ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ, ଏଇଟା ଲେଖିବ 4 ବିଭକ୍ତ 10 ସଇଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ 9 ବିଭକ୍ତ 10 ସଇଲା। ଏଟା ସଇଲା। ତାପରେ କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 1/7 ବିଭକ୍ତ 10 এইটা ସଇଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଲେଖିବ? 6/7 ବିଭକ୍ତ 10 এইটা ସଇଲା। ତାପରେ କେତେ ଲେଖିବ? 10/5 ବିଭକ୍ତ 10 ଏଇଟା ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ 130 ବିଭକ୍ତ 10 ସଇଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କେତେ ଲେଖିବ? ଲାଷ୍ଟ କେତେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏଟା ସରିଯାଇଛି, ଏଟା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା 13/1 ବିଭକ୍ତ 10। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏହା ତାହେଲେ ଏଟା ହେଉଛି ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜେଇ ଲେଖିଲେ ମୁଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଭାଙ୍ଗିକି ସଜେଇ ଲେଖିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ହେଲା ତୁମର ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ମୁଁ ସଜେଇ ଲେଖିଦେଲି। ଓକେ, ଏଟା ହେଉଛି ସାନରୁ ବଡ଼। କ'ଣ ଲେଖିଲି ମୁଁ? ସାନରୁ ବଡ଼। ଓକେ, ଏହାଠାରୁ ଏ ବଡ଼, ଏହାଠାରୁ ଏ ବଡ଼, ଏହାଠାରୁ ଏ ବଡ଼, ସାନରୁ ବଡ଼ ମୁଁ ସଜେଇକି ଲେଖିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ କରିବା? ସଜେଇବା। ଦେଖ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ କେ ବଡ଼ ହବ? 4 ବିଭକ୍ତ 10। ତାଠାରୁ ବଡ଼ କେ ହବ? 4/1 ବିଭକ୍ତ 10। ତାଠାରୁ ବଡ଼ କେ ହବ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ 4 ବିଭକ୍ତ 10 ହେଲା। ତାପରେ କେ ବଡ଼ ହବ ପିଲାମାନେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ କେତେ ହବ? 41। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ଏଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତୁମେ ଲେଖିଲେ ବି ହବ। 10 × 40 41 ବିଭକ୍ତ 10, 4 ବିଭକ୍ତ 10 41 ବିଭକ୍ତ 10 ସବୁ ସମାନ ଅଛି। ତ ସଜେଇଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସେମ୍ ଅନୁସାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ 2 ପ୍ରକାର ଧାରାରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେବି। ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା 2 ଥର ବୁଲେଇକି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଦେଖ এইটাକୁ ଫାଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ଅଛି? 4/1 ବିଭକ୍ତ 10। ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପିଲାମାନେ 4 × 10 = 40 41 ବିଭକ୍ତ 10 ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଗଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଦିଆହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି 4 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ପିଲାମାନେ 41 ବିଭକ୍ତ 10। ଦେଖ କେତେଟା ସେମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 41 ବିଭକ୍ତ 10। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଏଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏଟାକୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେବ? କେତେ ଅଛି? 41/1 ବିଭକ୍ତ 10 ତା ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏଟାକୁ କିପରି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ 4 ବିଭକ୍ତ 10 ଲେଖିବ, ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ତାଠାରୁ ଏ ବଡ଼। 4/1 ବିଭକ୍ତ 10 ଲେଖିବ, ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେବ, ଲେଖିବ 41 ବିଭକ୍ତ 10 ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 41/1 ବିଭକ୍ତ 10। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ହେଲା, ଏହି କ୍ରମରେ ତୁମେ ଲେଖିବ।
ওকে দেখ এইটাকে তুমি ভাঙিলে ভাঙি পারিব 10 এক সাইড থেকে গুণ করিকি এক সাথে প্লস করিব এইটা হল তার উত্তর এটা হচ্ছে আনসর আউ তো কই দিছি পিলাମାନେ দেখো বুঝি নিও প্রথমে এটাকে ভাঙি দেলি 10টারে 40 এটাকে ভাঙি দেলি এইটাকে প্রথমে ভাঙি দেলি 10টারে এক সাইড তার লিখলি তারপর 4 ভিতরে 10 তার ଅଛି লিখিদেলি এক সাইড 10 তার ଅଛି ମୁଁ এটি লিখি ଦେଇছি এটাকে ବି তুমি ভাঙি পারো বা ମୁଁ খালিটা লিখি ଦେଇছি দেখো এই দুইটা সংখ্যাରୁ এইটা বড় এই দুইটা সংখ্যাରୁ এইটা বড় এই দুটো সমান ওকে যেমতি লিখলি ମୁଁ সেমতি লিখিব নেক্সট প্রশ্নକୁ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି এটা হচ্ছে ପିଲାମାନେ ଦେଖ এটা হচ্ছে ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଢ଼ିଦିଅ ଦୋକାନରୁ ସରିତା ଏତେ ସେମି ଲମ୍ବର କିଣିଲା ଲଳିତା କିଣିଲା ମୋଡ଼ ମିଶି তুমি ଜାଣିଛ ମୋଡ଼ ମିଶିଲା କ'ଣ କରିବ যোগ କରିବ କ'ଣ କରିବ যোগ କରିବ 2 × 7 + 10 ପ୍ଲସ୍ 3 × 6 + 10 ଭାଙ୍ଗିବ 10 × 2 = 20 ଭାଙ୍ଗିବ 10 × 2 = 20 7 = 27 + 10 ପ୍ଲସ୍ 10 × 3 = 30 36 + 10 ତାପରେ 10 10 ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବ 10 10 के बने 10 के 1 27 प्लस 10 के 10 के अच्छी 1 36 ताले हम दूर को मिसब 10 काढ़ी हम 36 प्लस 27 को कौन करिवो प्लस करिवो कौन करिवो प्लस कर केते बारे पिला माने 7 6 13 3 हाथ रे 1 को 3 5 के 6 63 63 + 10 ओके देखो 63 + 10 बार चिन्ह किसो बुझवालो বাড়ছে এটা দেখো 63 10 বাড়ছে না 6 × 3 + 10 অর্থাৎ দেখো 10 7 6 60 3 63 + 10 ওকে নেক্সট কু ଯିବା দেখো প্রশ্ন কোন আছে পিলাମାନେ ଦେଖିବା প্রশ্ন কোন আছে নেক্সট প্রশ্নକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା প্রশ্ন কোন আছে মহুমাছির শরীর বিভিন্ন অংশর দৈর্ঘ্য দিয়েছি এর মোট লম্ব নির্ণয় করে দেখো মোট লম্ব মানে পিলাମାନେ দেখো মোট মানে মিশাইব তুমি পড়িছ মোট লম্ব মানে মিশাইবা তা মুন্ড দিয়েছি এইটা তা মুন্ড তা ছাতি তা পেট সবু দিয়েছি দৈর্ঘ্য সবু কোন করবে আমি মিশাই দেবা দেখো তো বিভিন্ন প্রকার ধারা ଅଛି ମୁଁ কিন্তু ছোটরে বুঝাউছি যাহা দ্বারা তুমি ବି ନିଜେ କରିପାରିବ ବହୁତ ଇଜି ଯାହା ଲେଖା ଅଛି তুমি ଲେଖିଦେବ তারপরে লিখব মোট লম্ব সমান ଦେଇଦେବ লিখিদেব 2 × 3 + 10 লিখিদেব প্লস 5 × 4 + 10 লিখিদেব প্লস কেতে ଅଛି 7 × 5 + 10 ଅଛି লিখিদেব আগে ভাঙ্গিদেব ହେଲା 5 × 2 = 10 10 3 13 বিভক্ত ভাঙ্গিদেব প্লস চিহ্ন দেব 10 5 50 এটা উপকৃত 10 5 50 4 54 + 10 প্লস 70 70 5 75 + 10 এতিকি ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲି ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ যোগ କରିବ ଦେଖ ଧାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ତୁମ ଯେମିତି ବୁଝୁଛୁ ମୁଁ 3 4 ପ୍ରକାର ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଯେଇଟା ସହଜ ହେବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ତୁମକୁ ଆସାନ ହେବ 3ଟା 10ର ପ୍ରଥମେ ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବ 10 10ର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ବାହାରିବ ସେ 10 ପଡ଼ିବ ଲସାଗୁ 10 କେ 10 10 କେ 10 10 କେ 10 ଲସାଗୁ କେତେ ବାହାରିଲା 10 ଏଠି 10 ଲେଖିଦେବ এটা ଗୋଟେ ହରଣ କରିବ 10 କେ 10 କେ ଓକେ 13 ପିଲାମାନେ 13 ନୁହେଁ 10 2 × 20 3 23 ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଟା 23 ହେବ କେତେ ହେବ 23 ଦେଖ କାହିଁକି 10 2 × 20 3 23 ସେଟା ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ପିଲାମାନେ କେତେ ଲେଖିଥିଲେ 13 ଲେଖିଦେବେ କେତେ ହେବ 23 ओके तो पिलाମାନେ କେତେ ଲେଖିଲେ ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିଲି 23 ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ 10 के 10 के 1 54 प्लस 54 प्लस केते 75 ओके सबू मिसेइबो केते बाहरुची देखो पिलाମାନେ ଆମେ ମିଶେଇବା କେତେ ମିଶେଇବା ଟିକେ ପିଲାମାନେ କେତେ 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 ମିଶେଇବା ଆମେ 23 ପ୍ଲସ୍ କେତେ 59 ପ୍ଲସ୍ କେତେ 25 ओके तो आमे मिसेइबा 59 ने पिलाମାନେ एटा होची 59 ने 54 केते हबोडा 54 आ गुडे केते जी पिलाମାନେ 75 ओके तो आमे मिसे के देखिबा हमर केते बाहरुची 4 3 7 5 केते हला 23 केते बाहरुची हमर पिलाମାନେ 23 + 10 54 + 10 आ गुडे तो आछि 75 + 10
तो 23 54 ଆଉ 75 को मिसेଇବା 4 3 7 7 12 2 हाथ रहा 1 5 2 7 7 14 15 152 केते बाला हमर लिखिबो 152 विभक्त 10 तो एटा अपकृत भग्नांश ताको मिश्र भग्नांश परिणत करिवो कोन करिवो 152 को कोन करिवो पिला माने 10 देके डिवाइड करिवो 10 1 10 5 पड़िला हैला पुणी केते ओलेबो पिला 2 ओलेबो 10 5 50 2 तो हमर केते बाहरला लिखिबो एठी एटा को भांगिले केते बाहरला हमर 15 पूर्ण लिखिबा आंसर हला बाहरला केते 15 पूर्ण 2 विभक्त 10 एति बाहरला हमर आंसर देखो आउ थरे कहि दउछि पिला माने बुझौ भल कर बुझ प्रथमे तीनटा को हमें मोट को जोग करिबा तो केमिति जोग करिबा हमें लिखिबा 2 पूर्ण 3 विभक्त 10 प्लस चिन्ह दबो 5 पूर्ण 4 विभक्त 10 प्लस चिन्ह दबो आउ कतरे कहै 7 पूर्ण 5 विभक्त 10 तार मुह माछीर पेट मुंड तार जहा देछि लिखि जोग कर दो जोग चिन्ह दिलो देखि प्रथमे ताकू अपकृत मिश्र भग्नांश अछि मिश्र भग्नांश को अपकृत भग्नांश परिणत करिवो कोन करिवो यहा कोन जानछ तो तुमे 10 दुने 20 3 23 एटा गुणन जोग हुए 10 दुने 20 3 23 विभक्त 10 लिखि देली मु जोग चिन्ह दबो एटा गुण को 10 5 50 4 54 विभक्त 10 प्लस केते लिखिबो 10 7 70 75 विभक्त 10 सइला बर्तमान हम कोन करबा 3टा 10 रो लसागु 3टा 10 ला लसागु पुनी देखो 10 के 10 के अछि 1 23 को 23 पुनी 10 के 10 के अछि 54 के 54 10 के 10 के अछि 1 75 सब को मिसेबो मिसेले केते भाला हमर 152 विभक्त 10 एटा को अपकृत भग्नांश थिले ताकू मिश्र भग्नांश परिणत करबा तो 152 को मु कोन कली पिला माने 10 देखि हरण कली तो 10 देखि हरण करे केते भाला पिला माने 10 के 10 5 बारला 2 ओलिला 10 5 50 2 बढ़ला तो केमती लेको लेखा होबो केमती लेखा पिला माने 10 15 पूर्ण केतला 15 पूर्ण 2 विभक्त 10 एटा तुमरो आंसर मुह माछीर आंसर नेक्स्ट प्रश्न हो पिला माने कोन अछि देखो पार्श्व चित्र एटा अछि शैलाज हातर लंब एटा अछि हाथ लंब एते एकक पापुली दर एते एकक ताले तेबे आंगुठी लंब एते देखो पूराटा तुमर हाथ गोटे पापुली पूराटा होछि एते एटा गोटे माइनस कर दबा ताले उत्तर पाई जिबा हे देखो माइनस केमती करा अछि देखो धारा दुई प्रकार अछि तुम जेटे सुविधा हो तुम आसान करबो देखो मु बुझौछि एई धारा रे कले एमती बुझबा ठारो एटा गोटे डायरेक्ट वियोग कर दबो काम शेष ओके तो आमे करबा कि परि हम तुमे वियोग करबो लिखिबो 12 पूर्ण 12 4 विभक्त 10 12 पूर्ण 4 विभक्त 10 माइनस 6 पूर्ण 7 विभक्त 10 मु डायरेक्ट कर दो देखो एटा गुण बार जो करबो 10 12 को गुण करी कता मिश्र भग्नांश परिणत करले अपकृत परिणत कता हो पिला माने 124 विभक्त 10 माइनस एटा कते बारिबो 67 विभक्त 10 तो 10 10 लसा को 10 ताले कता 124 को 124 वियोग 67 सो ताले समान चिन्ह देख लिखिबो 125 रु 67 बेल कते हो पिला माने 57 विभक्त 10 ताले अपकृत भग्नांश मिश्रण परिणत करिवो कहले कते हो 57 को 10 दे के डिवाइड कर दम कते हो 10 5 50 कते बोलला 7 ताले हमर कते अपकृत भग्नांश कते मिश्रण कल कते 5 पूर्ण 7 विभक्त 5 एटा होची तार आंसर पापुली दैर्घ्य बुझी पारलो आउ थरे कहि दोई देखो देखो हमर देइथला ए पूरा तुमर हातटा एतिकी देइछि एतिकी तुमर पापुली देइछि एडी रत पापुली जतिकी ताले आंगुठी दैर्घ्य एटा काढिबा आंगुठीटा केवल काढिबा ए आंगुठीटा तो कोन करिवो एटारु एटा को माइनस करि देबो तो मु लिखि दो प्रथमे 12 पूर्ण 4 विभक्त 10 लिखिलो वियोग चिन्ह दबो 6 पूर्ण 7 विभक्त 10 लिखिबो हला लिखि साला परे 11 दबो तापरे प्रथमे कोन करिवो ओ मिश्र संज्ञांश को अपकृत भग्नांश परिणत करिवो देखो हमर सूत्र कोन एटा गोटे गुणन गोटे प्लस करा हुए सब गुडारे 12 10 120 से 4 124 विभक्त 10 माइनस चिन्ह
12 6 এটা হচ্ছে 10 6 60 এটা গুণ হবে যোগ হব 60 7 67 বিয়োক্ত 10 10 10 লসাগু 10 10 মানে 1 1 ডিভাইড করা হবে 10 মানে 10 করছি 624 624 বিয়োগ 10 কে মানে 10 কে হচ্ছে 1 67 কে 67 তার 624 67 গেলে কত হবে পিলা মানে 57 বিয়োক্ত 10 এটা পুଣି অপকୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ বলতে তাকে কোন করে মিশ্র ভগ্নাংশ পরিণত করিবা তাহলে 57 କୁ কোন করে পিলা মানে ମୁଁ କରିଥିଲି 10 থেকে ডিভাইড করিব তাহলে 10 5 50 কেতে বললা 7 তাহলে এটা आंसर হবে পিলা মানে কেতে হবে 10 এমতি 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 লেখা হবে অর্থাৎ প্রথমে 10 তারপরে হচ্ছে এটি 5 এটি 7 ହେଲା 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10 ହେଲା ତାର ଆଙ୍ଗୁଠିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅତএব ଦେଖିବ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଏଠି ଲେଖିବ କେତେ ଲେଖିବ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10 ନହେଲେ ତୁମେ ବହି ଦେଇ କରିବ କେମିତି କରିବ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି ଯାହା ତୁମକୁ ଦେଖ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଉଭୟ ଲମ୍ବକୁ ଦଶାଂଶରେ ପରିଣତ କରି ସମାନ କର ଦେଖ ଲମ୍ବକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦଶାଂଶରେ ପରିଣତ କରି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପରିଣତ କରି ହବ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ରୋହି ମାଛ ଲମ୍ବ ଏତେ ଅଛି 36 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10 ସେମି ଇଲିଶର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି 31 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10 ସେମି ତେବେ ରୋହି ମାଛ ଇଲିଶର କେତେ ଲମ୍ବା ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଅର୍ଥାৎ ଏଟା କ'ଣ ହବ ମାଇନସ୍ ହବ କ'ଣ ହବ ମାଇନସ୍ ହବ ଦେଖ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ଲେଖିବ ଖାତା ଲେଖିବ ରୋହି ମାଛର ଲମ୍ବ ସମାନ ଏତେ ସେମି ଇଲିଶର ଲମ୍ବ ସମାନ ଏତେ ସେମି ତାପରେ ଲେଖିବ ଇଲିଶି ମାଛଟି ରୋହି ମାଛଟି ଲମ୍ବା ସମାନ ଦେଇକି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଲେଖିବ କ'ଣ କରିବ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଏଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆମେ ଏଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପ୍ରଥମେ କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ରୋହି ମାଛ ତ ରୋହି ମାଛର ଲମ୍ବକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ରୋହି ମାଛର ଲମ୍ବ ସମାନ ଦେଇକି ଲେଖିଦେବ କେତେ ଲେଖିବ ଆମର ଦେଇଥିଲା 36 2 ବିଭକ୍ତ 10 ଏକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ ବାଟାକୁ ପ୍ଲସ୍ କରା ହୁଏ ତ 36 10 କେତେ ପିଲାମାନେ 360 360 2 362 ବିଭକ୍ତ 10 ଟା ହେଲା ରୋହି ମାଛର ଲମ୍ବ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ରୋହି ମାଛର ଲମ୍ବ ଦେଇଛି ଏଇପଟେ କ'ଣ କରିବା ଏଟା ଇଲିଶ ମାଛର ଲମ୍ବ ଦେଇଛି ଇଲିଶ ମାଛ ଲମ୍ବକୁ ସେପଟେ ଭାଙ୍ଗିବ କେତେ ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ 31 ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ହେଇଛି ଲେଖିବ ଇଲିଶ ମାଛ ଲେଖିଦେବ ଇଲିଶ ମାଛ ଲେଖିଦେଲି ଇଲିଶ ମାଛ ଲମ୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କେତେବେଳେ 31 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10 31 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10 ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଏଟା ଗୁଣଟାକୁ ପ୍ଲସ୍ କରା ହୁଏ ତ 31 10 310 ଆଉ 9 300 କେତେ ବାହାରିଲା 319 ବିଭକ୍ତ 10 ତ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ରୋହି ମାଛ 362 ବିଭକ୍ତ 10 ଗୋଟେ ରୋହି ଇଲିଶ ବାହାରିଲା 319 ବିଭକ୍ତ 10 ଆମେ ଆଗେ ଲେଖି ନେବା ତାପରେ ମାଇନସ୍ କରିବା ଆମର କେତେ କେତେ ବାହାରିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ଏହା ଇଲିଶି ଠାରୁ କେତେ ଲମ୍ବା ମାଛଟି କେତେ ଲମ୍ବା ତା ଲେଖିବ ଇଲିଶି ମାଛ ଠାରୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଇଲିଶି ମାଛ ଠାରୁ ରୋହି ମାଛର ଲମ୍ବ ଅଧିକ ସମାନ ଲେଖିଦେବା ଲମ୍ବ ଅଧିକ ସମାନ ଲେଖିକି କ'ଣ କରିବ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେବ ଆମର କେତେ ବାହାରିଥିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କେତେ ବାହାରିଥିଲା ଆମର ପିଲାମାନେ ବାହାରିଥିଲା ତାର ଆମର ରୋହିର ବାହାରିଥିଲା କେତେ 362 ବିଭକ୍ତ 10 ସେମି ମାଇନସ୍ ତାର କେତେ ବାହାରିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ରୋହିର କେତେ ଇଲିଶିର କେତେ ବାହାରିଥିଲା 319 ବିଭକ୍ତ 10 ତ 10 ର କ'ଣ କରିବା ଲସାଉ କାଢ଼ିବା 10 କୁ 10 କେ ପୁଣି କାଢ଼ 10 କେଡ଼ି ଅଛି 1 362 1 362 ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ 10 के पुणी 10 के 1 319 1 319 तो 362 ରୁ 319 को माइनस करबा केते बारे पिला माने 43 विभक्त 10 एटा कोन अछि अपकृत भग्नांश ताको मिश्र भग्नांश परिणत करबा कोन करबा 43 को हमें 10 देकी भाग कर देबा केते हो 10 4 40 केते बला 3 ताले केते वाला हमर आंसर एटा को मिश्र भग्नांश करले केते हो आंसर पिला माने केते लिखबो मु कोन कहछि एमती लिखबो प्रथमे तो लिखबो 10 तापर 4 तापर 3 आंसर वाला केते 4 पूर्ण केते वाला पिला माने हमरो 4 पूर्ण 3 विभक्त 10 केते वाला हमरो 4 पूर्ण 3 विभक्त 10 सेमी वाला केते वाला रो लंब वाला 4 पूर्ण 10 सेमी लंब वाला नेक्स्ट प्रश्न को जबा कोन अछि पिला माने निम्नलिखित संख्या को देखि परवर्ती संख्या गुडी कर खाली स्थान पूरण करिबो एही संख्या को देखि हम कोन करे पिला माने खाली स्थान पूरण करबा खाली स्थान किपरि पूरण करबा भलो करे बुझी न पिला माने हमको देखो 4 थिला पुनी 4 पूर्ण 3 10 अछि
ତାର 4 ଅଛି 6 ପୂର୍ବ ଦବିତ। ତ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ କିପରି ତାହା ବଢ଼ିଛି। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ 4 କୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ଦେଖ 4 କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖିଲେ କେତେ ବାହାରିବ? 4 ସମାନ ବାହାରିବ। ଦେଖ ଆମେ 40 ବିଭକ୍ତ 10 କରିଲେ ବାହାରୁଛି ନା ପିଲାମାନେ? 4 10 40, 4 ବାହାରିଲା ନା? ପୁଣି କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଏଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ଏଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କେତେ ଗୁଣ କରିବ? 10 4 40, 3 43 ବିଭକ୍ତ 10 ହେଲା। ଗୋଟେ ବାହାରିଲା 40 ବିଭକ୍ତ 43 ବିଭକ୍ତ 10। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହବ 10 4 40, 6 46 ବିଭକ୍ତ 10। ଏମିତି ବଢି ବଢି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 40 ବିଭକ୍ତ 16 10 ଥିଲା, 43 ବିଭକ୍ତ 10 ଥିଲା, 6 ବିଭକ୍ତ 10 ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବଢି ବଢି ଯାଇଛି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କେତେ ପିଲାମାନେ ଏଟା କ'ଣ କରିଛି? ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯିବା ଯେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କିପରି ବଢିଛି। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 3 କରି ଯୋଗ ବଢିଛି। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଟିକେ ବୁଝାଉଛି, ତୁମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ କଲରଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ତ ଆମର 4 ବାହାର କରିବାକୁ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ 40 ବିଭକ୍ତ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? 10 କୁ ଲେଖିଥିଲେ। ତ 40 10 କୁ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ଆମକୁ କାଟିଲେ କେତେ ବାହାରିଥିଲା? 4। ଗୋଟେ ଆମେ आंसर ବାହାରିଲେ 4। ତ 4 ତାର ଏଠି ଦେଇଥିଲା ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଏକୁ ମିଶ୍ରଣ ଦେଇଛି କେତେ? 4 10 40, 3 କେତେ ଦେଇଥିଲା? 4 40 3 43 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରଟା ଦେଇଥିଲା କେତେଟା ଦେଇଛି? 10 4 40 46 ବିଭକ୍ତ 10। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ 40 ବିଭକ୍ତ 10 ଥିଲା, 43 ବିଭକ୍ତ 10 ଥିଲା। କେତେ ବଢିଲା? 3 ପ୍ଲସ୍ 3। ଦେଖ 40 ବିଭକ୍ତ 10 ଥିଲା, ତାପରେ ବାହାରିଲା 43 ବିଭକ୍ତ 10, ତାପରେ ବାହାରିଲା 46 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯାଅ। ଦେଖ 40 ଥିଲା, ତାପରେ କେତେ? 40 ବିଭକ୍ତ 10 ହେଲା। 40 ବିଭକ୍ତ 10 ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲା, ତାପରେ ଦେଇଥିଲା 43 ବିଭକ୍ତ 10, ତାପରେ 46 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ ତୁମେ ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏଠି କେତେ? 3 ବଢିଲା। ଏଠି ପ୍ଲସ୍ 3 ବଢିଛି 43 ହେଲା, 3 ବଢିଛି 46 ହେଲା। ତାପରେ ସେଠି କେତେ ହେବ? ଲେଖିଲା ଆମର କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? এটা হব 49 বিভক্ত। দেখো 46 বিভক্ত 10, তারপরে হব 49 বিভক্ত 10। কিন্তু 49 বিভক্ত 10 କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏମିତି ଆକାର ଲେଖିବା ମିଶ୍ରଣ ସହକାରରେ। ତ କେତେ ଲେଖା ହବ? 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10। ପୁଣି 3 ବଢିବ। ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା। କେତେ ଲେଖିବା ଆମେ ଏଠି? କେତେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଠି? 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10। ପୁଣି କେତେ ଲେଖିବା? 3 ବଢିବ। 49 ପରେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 49 3 ବଢିଲେ 52, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ହେବ? ଏମିତି ହେବ 10 5 50 ଆଉ 2 52। এটা ହେବ। এটা লেখা ହେବ এটি। কেতে লেখা ହେବ? 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10। 52 ହେଲା। 3 3 ବଢିଲା। 52 ପରେ 3 ବଢିଲେ କେତେ ହେବ? 55। କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ 55 କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10 55। 10 5 5 10 5 50 5 55। ଆଉ 3 ବଢିବ 58 ହେବ। କେତେ ହେବ? 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତ 10। ତ ମୁଁ ଲିଭେଇକି ଆଉ ଥରେ ପୁରାଟା କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ତ କେତେ କେତେ ହେବ? ପୁରା ପ୍ରଥମଟା କହିଲି ପିଲାମାନେ 3 3 ବଢିଛି 43 ହେଲା, 46 ହେଲା, 49। ତାହେଲେ ଲେଖିବ କେତେ କହିଲି ମୁଁ? 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ ପୁଣି 3 ବଢିଛି 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ 52, 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ କେତେ ବାହାରିବ? 55, ଅର୍ଥାତ୍ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10। ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ହେବ? 55 ପରେ 58, କେତେ ହେବ? 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତ 10। ଓକେ, ତାପରେ বি নম্বর প্রশ্নକୁ ଯିବା। বি নম্বর প্রশ্ন ବି ସେପରି ଦେଖ କିପରି ଭାବରେ ବଢିଛି ବା କ୍ରମଟି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି କେତେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଭାଙ୍ଗିବା। এটা କୁଆଡ଼େ ଗୁଣ করে ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ କରିବା। 10 8 80 2 82 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ କେତେ ହେଇଛି? 10 8 80, 10 8 80 7 87 ବିଭକ୍ତ 10, 87 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ କେତେ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? 10 9 90 2 92 ବିଭକ୍ତ 10। କେତେ ହେଲା? 92 ବିଭକ୍ତ 10। ତ ପିଲାମାନେ କେତେ କେତେ ବଢିଛି? 82 ଥିଲା 87 ହେଲା, 87 ଥିଲା 92 ହେଲା, 5 5 କରି ବଢିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସେମିତି 5 5 ବଢେଇବା। 92 ଥିଲା, ଯଦି ଆମେ ବଢେଇବା 92 ଥିଲା 5 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 97 ବିଭକ୍ତ 10 ହେବ। ତ 97 10 କୁ କେତେ ଲେଖିବା ଆମେ? 97 10 କୁ କେତେ ଲେଖିବା ଆମେ? ଦେଖ 97 10 କୁ ଦେଖ 92, ତାପରେ କେତେ ହେଲା? ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେଲା? ବଢି ବଢି ଗଲା। 92 ପରେ ଦେଖ
87 थिला 10 आष्टे 80 2 82 82 10 आष्टे तापर केते हला पिला माने 82 हला तापर धीरे धीरे बढ़छि हम केते हो 97 हबो 97 को की पर लिखिबा पुल एटा को लिखिबा दशल को केते लिखिबा पिला माने लिखिबो केते लिखिबो 97 को 9 पूर्ण 7 विभक्त 10 पुणी 5 बढ़िबो 97 आउ 5 केते हो पिला माने 97 आउ 5 102 तो 102 को केते पे लिखिबा पले 10 पूर्ण 2 विभक्त 10 102 पुणी 5 बढ़िबो 107 हबो केते लिखिबा हमें 10 पूर्ण कमा दो पिला माने 10 पूर्ण केते हबो 7 विभक्त 10 ओके पुणी 5 बढ़िबो 112 ताले केते हबो 11 पूर्ण 2 विभक्त 10 एटा हला उत्तर प्रथम लक्ष्य कर नब जे केते केते बढ़ुची सेही अनुसार बढ़ई तुमे कोन करिवो ताकू मिश्र भग्नांश रे परिणत करी जीवो सी नंबर प्रश्न को जीवा पिला माने कोन अछि देखिबा सी नंबर प्रश्न को देखि सेंति कि केते बढ़ुची हमें लक्ष्य करिबा जे सी नंबर प्रश्न कि परबरे बढ़ुची देखो एठी सी नंबर प्रश्न पुणी भाग ताकू करिबा परिणत करिबा एटा को 10 गुण 7 70 व्यक्त केते हला एटा भांगी दबा केते बाचे 10 7 70 7 76 विभक्त 10 पुणी देखो केते बाची 10 8 80 7 87 विभक्त 10 केते बढ़ला 76 थिला 87 हला केते बढ़ची 11 11 सी नंबर केते बढ़ची 11 ताले हम 87 थिला 87 थिला पुणी 11 मिसेइबा केते हबो 87 11 को मिसेले पिला माने केते हबो हिसाब करे गबा 98 केते हबो 98 विभक्त 10 हला 98 विभक्त 10 को केते लिखिबा केमते लिखिबा पिला माने 9 पूर्ण 8 विभक्त 10 देखो 10 नुआ 90 का 8 98 विभक्त 10 होनी पुणी 11 बढ़िबा केते बढ़िबो बाहरिबो 109 विभक्त 10 अर्थात केते बाहरिबो 10 पूर्ण 9 विभक्त 10 पुणी केते बढ़ 11 बढ़िबो 11 बढ़ले केते पिला माने हबो जदि 109 सांगर 11 मिसेइबा केते हबो 120 120 विभक्त 10 कोटी जीवो खाली हे जीवो 12 खाली केते हबो तुमे लिखिबार पिला माने खाली 12 आउ तापर पुणी बढ़िबो केते हबो 131 केते हबो 131 अर्थात 13 पूर्ण 1 विभक्त 10 एति गेला तार आंसर डी नंबर प्रश्न को जो पिला माने कोन अछि एरा से भांगिबो 10 5 50 7 केते वाला 10 5 50 7 57 विभक्त 57 विभक्त 10 पुणी केते हला 10 5 50 3 53 विभक्त 10 देखो 57 थिला 53 हला माने कमिला ना बढ़िला पिला माने कोन करिवो ता होची पछकू कमी कमी आसुची कोन करची पिला माने या पछकू पछे पछे आसुची तो 53 थिला 53 विभक्त 10 तालो केते हबो तापरे 49 विभक्त 10 हबो पुणी 4 कमिले केते हबो 45 विभक्त 10 पुणी 4 कमिले केते हबो पिला माने 41 विभक्त 10 एपरि कमी कमी किंतु एहा को मु कोन कहली मिश्र भग्नांश लिखिबो तो हमर केते बंत लिखा जी 53 पर्यंत 49 को केते लिखिबो पिला माने 4 पूर्ण 9 विभक्त 10 पुणी केते बाहर थिला हमर 45 विभक्त 10 45 को लिखिबो पिला माने 4 पूर्ण 5 विभक्त 10 तापर केते लिखिबो पिला माने हम केते बाहर 41 41 माने पिला माने लिखिबो 4 पूर्ण 1 विभक्त 10 तापर केते लिखिबो पिला माने 4 कम 41 4 कम 37 लिखिबो 3 पूर्ण 7 विभक्त 10 बुझी पारलो ई नंबर प्रश्न को जीवा ई नंबर प्रश्न को जीवा पिला माने ई नंबर प्रश्न कोन अछि देखिबा पुणी भांगिबा आकू केते बो 100 कते भांगला हबो केते बाहर पिला माने हमें लक्ष्य करिबा देखो भांगिबा एत भांगिले केते हबो तो 135 विभक्त 10 एत भांगिले 135 विभक्त 10 तापर केते जिबला माने खाली 13 तो केते जिबला माने खाली 13 तो खाली 13 माने पिला माने केते देखो 135 थिला खाली 13 माने केते हला 130 विभक्त जे 10 काटिबा 13 बाहरछि ना ताले 5 कमिला 130 35 थिला 130 हला 13 बाहरला तापर अब 125 विभक्त 10 हबो पुणी कमिबो 120 विभक्त 10 हबो पुणी 115 विभक्त
10 ଏହି କ୍ରମରେ କ'ଣ କରିବା ଆମର କମି କମି ଯିବ କ'ଣ କରିବ କମି କମି ଯିବା। ତ ଏଟା କେତେ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ ଏଟା କେତେ ବାହାରିବ କହିଲ ତ ଇଟା ବାହାରିଲା କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର କାଢ଼ିଲେ ଏଟା 13 ତାପରେ ହେଲା 125 ମାନେ ହେଲା 125 ମାନେ 12 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10 ତାପରେ କେତେ 125 ପରେ ମୁଁ କାଲି କଲି 120 ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ 120 ବିଭକ୍ତ 10 ତ କାଟିଲେ କେତେ ବାହାରିବ 12 ଖାଲି ବାହାରିବ ତାପରେ 125 ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10 125 ତାପରେ କେତେ ବାହାରିବ 110 ତାପରେ 11 ବାହାରିବ 110 କାଟିଲେ ତାପରେ କେତେ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ 115 ତ ପିଲାମାନେ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10 ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଏଫ୍ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ଅଛି ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିବା ଏଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କେତେ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦେଖିବା ଏଟାକୁ କଥା ଭାଙ୍ଗିଲେ 111 କୁ 10 ଦେଇ କ'ଣ 110 କେତେ ହେବ 110 ଆଉ 5 କେତେ ହେବ 115 ବିଭକ୍ତ 10 ତାପରେ ଦେଖିବା 104 ବିଭକ୍ତ 10 ତାପରଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ 93 ବିଭକ୍ତ 10 ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତୁମର କେତେ କରି କମୁଛି ହେଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ କେତେ କରି କମୁଛି ନା ବଢୁଛି ଦେଖ 115 ଥିଲା 104 ହେଲା ମାନେ 11 କମିଲା ପୁଣି 104 ରୁ 11 କମିଲା 193 ତୁମେ ତାହେଲେ ଏଠାରେ 11 କରି ମାଇନସ୍ କରି ପଳେଇବ ପୁଣି 193 ରୁ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ 193 ରୁ କ'ଣ କରିବା ପଛକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ହେବ 82 ବିଭକ୍ତ 10 ହେବ 11 କମିଗଲେ ପୁଣି ହେବ 71 ବିଭକ୍ତ 10 ତାପରେ ପୁଣି କେତେ ହେବ 10 କମିଲେ 11 କମିଲେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ 60 ବିଭକ୍ତ 10 ତାପରେ ହେବ 11 କମିଲେ 49 ବିଭକ୍ତ 10 କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ପରିଣତ କରିବା ତ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କିପରି ପରିଣତ କରିବା ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା ତ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମ ଏଇ ତିନିଟା ତ ଅଲରେଡି ଏଠି ତିନିଟା ଅଛି ଏଇ ତିନିଟା ଏଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ 82 ବିଭକ୍ତ 10 କରିବା 82 ବିଭକ୍ତ 10 କୁ ପରିଣତ କଲେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10 ତାପରେ କେତେ ହେବ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ତାପରେ ଖାଲି ଛ ଖାଇକି 10 6 60 ଖାଲି ଛ ତ ଖାଲି ଛ ତାପରେ ଏଟା କେତେ ଦେଇଛି 49 ମାନେ ପିଲାମାନେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10 ଏଟା 9 ବିଭକ୍ତ 10 ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ ଆଉ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛ ହେଲା ନିହାତି ତୁମ ଜିଲ୍ଲା ନା ମେନସନ୍ କରିବ ତୁମ ନାଁ ମେନସନ୍ କରିବ ଆଉ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ ଆଉ ତୁମର କେଉଁ ବିଷୟ ଦରକାର ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବ ନାହିଁ ରହୁଛି ପଡ଼ିବା 3.3 ଶତାଂଶ ଖଣ୍ଡିଏ କାଗଜର ଲମ୍ବ 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10 ଯାହାକୁ 8 9 ଦଶାଂଶ 1 ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଅଧା କରି ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଲମ୍ବ କେତେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଦେଖ 8 ଭାଗ କରି ମଝିରେ ମଧ୍ୟ 9 ଭାଗ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲମ୍ବ କେତେ ତ ଆନ୍ସରଟା ଏଠି କରାଦିଆଯାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହାର ଲମ୍ବ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 10 ଏକକ କିମ୍ବା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10 ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକକ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ମାପ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ କାରଣ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 10 ଓ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10 ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ କିପରି ଲେଖା ହେଇଛି ଆନ୍ସର କରି ତୁମେ କରିବ ତ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଳାଉଛି ହେଲା ଏଇଠି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି 1 ଦଶାଂଶ ଯେ କେତେ ଶତାଂଶ ଏହି ଲମ୍ବକୁ 4 ଏକକ 45 ଶତାଂଶ କହିପାରିବା କି ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଉତ୍ତରଟା ଲେଖିଦେଉଛି ଦେଖିଦିଅ କିପରି ଲେଖା ହେବ ତ ଏ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ତୁମେ ଲେଖିବ 1 ଦଶାଂଶ ସମା ତୁମେ ଜାଣିଛ 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗକୁ 1 ଦଶାଂଶ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ହେଲା ସମହର କରିବ କରିବାକୁ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ତଳେ ଯାହା ଗୁଣନ କରିବ ଉପରେ ବି ତାହା ତାକୁ ଶତକରେ ପରିଣତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବ 10 ଗୁଣ କରିବ ତ 10 କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ 100 ହେଲା 10 1 10 ଓକେ ସମାନ ତୁମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବ କେତେ ଲେଖିପାରିବ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଅର୍ଥାତ୍
10% ଲେଖି ସାରିଲ। ତାପରେ କେତେ ଯେ ଭଙ୍ଗା କାଗଜର କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କି? ତୁମେ ଦେଖ, ଲେଖିବ ଭଙ୍ଗା କାଗଜର ଲମ୍ବ। ଭଙ୍ଗା କାଗଜର ଲମ୍ବ ସମାନ କେତେ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଇଥିଲା 4 + 4 ବିଭକ୍ତ 10, 4 + 4 ବିଭକ୍ତ 10 + 5 ବିଭକ୍ତ 100। ଓକେ, ତ କିପରି କରିବ? 4 କୁ 4 ରହିଲା, 10 ଆଉ 100ର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବ। ତ 10 ଆଉ 100ର ଲସାଗୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯଦି ଆମେ କାଢ଼ିବା ଲସାଗୁ 100 ବାହାରିବ। ତୁମେ ନିଜେ କରିକି ଦେଖିବ। ଓକେ, ତ ଲସାଗୁ ହେଲା 100। ତ 10 କେ ପଣିକାର 100 କେଡ଼ି ଅଛି? 10 × 100, 10 × 4 = 40 ପ୍ଲସ୍ 100 କେ ପଣିକାର 100 ଅଛି 1, 1 × 5 = 5। ତ କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର? 4 + 45 ବିଭକ୍ତ 100। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର? 4 କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର? 4 ତ କେତେ ବାହାରିଲା? 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 + 45 ବିଭକ୍ତ 100 ହେଲା ତାର। ଓକେ, ତେଣୁ ଲେଖିବ ବାହାରିଲା, ଏତେ ବାହାରିଲା 45 ବିଭକ୍ତ 100 ସମାନ ଦେଇକି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। କେତେ ଲେଖିବ? 4 ଏକକ 45 ଶତାଂଶଟି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଶତାଂଶ ତାଲପେଶ ତ 1/3। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବି ଦେଖ। আমার প্রশ্ন হয়েছিল 1/10 কেতে শতাংশ ହେଲା। 1/10 କେତେ ଶତାଂଶ ପ୍ରଥମେ କାଢ଼ିବ ଏବଂ 4 ଏକକ 45% କହିପାରିବା କି? ତ 1/10 ସମାନ ଲେଖିବ 1/10 ଲେଖି ସାରିଲ ସମାନ 1 ଗୁଣନ 10 ଆଉ ଶତାଂଶ କରିବା 10 × 10 ତ କେତେ ବାହାରିଲା? 10 × 1 = 10 ଆଉ 10 × 100 ତ 10/100 ବାହାରିଲା। ତାପରେ କେତେ ହେଇଛି ସମାନ ତାହାକୁ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ? 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/100 ସମାନ 10% କରିଥିବା କହୁଛି। ଭଙ୍ଗା କାଗଜର ଲମ୍ବ କେତେ ହେଇଥିଲା ଆମର? ଯୋଗ କରିବ 4 + 4 ବିଭକ୍ତ 10 + 5 ବିଭକ୍ତ 100। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? 4 କୁ 4 ତୁମେ ରଖିଦେବ। ପ୍ରଥମେ 10 ଆଉ 100ର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବ। 10 ଆଉ 100ର ଲସାଗୁ ତୁମେ ଯଦି କାଢ଼ିବ, 10 ଆଉ 100ର ଯଦି ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ 10 ପଡ଼ିବ, 10 × 10 = 10 × 100 10 × 100 ଲସାଗୁ ବାହାରିବ 10 × 100 100 ହେଲା ଲସାଗୁ। ତୁମେ ଦେଖିବ 100 ପୁଣି କେମିତି ଦେଖିବ? 10 କେ ପଣିକା 100 କେଡ଼ି ଅଛି? 10 10 100 10 କୁ ଉପରେ 4 ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣ 10 × 40 100 କେ 100 କେ 1 1 5 5 ତ 40 4 + 4 40 ଆଉ 5 45 ବିଭକ୍ତ 100। ତ ତାକୁ ଲେଖିବା ଆମେ 4 ଏକକ 45%। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖିବା। ଚିତ୍ର ଦେଖି କ'ଣ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଚିତ୍ର ଦେଖି ଖାଲି ଘର ଅଂଶ ଲମ୍ବ କେତେ? ତ ଭଲ করে ବୁଝିନିଅ ପିଲାମାନେ। କେମିତି ବୁଝ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ତୁମେ କରିବ। ଦେଖ, ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଅଙ୍କଟାକୁ କରିବା। କ'ଣ ଆମ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯେ କିପରି ଭାବେ ତାହା କରାହେଇଛି ବୁଝିବାକୁ ଭଲ କରି ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ, ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପିଲାମାନେ 0 ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଯଦି 1/100 ତାପରେ ଯଦି ଗୁଣିବା 2/100 3/100 4/100 5/100 6/100 ତାପରେ ତୁମର ହେଲା ଏଠି ହେଲା 1/10 ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା ଏହାକୁ କ'ଣ ହେବ ପିଲା? 1/10 ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ହେବ 10/100। ଓକେ, କାଟିଲେ ବି ବାହାରୁଛୁ ନା? ତ କାଟିଲେ ବି 1/10 ବାହାରୁଛୁ ନା? ତାପରେ ଦେଖ 2/10 ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ଲେଖିପାରିବା 3/10। ଓକେ, ତାପରେ ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 4/10। 4/10 ଏହାକୁ ଆମେ 3/10କୁ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବା? 30/100। ଓକେ, ଏହାକୁ ଆମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବା ପିଲାମାନେ? 40/100। এটা କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ହେବ 3/10 ମାନେ 4/10 ହେଲା। এটা ତାହେଲେ ହେବ କେତେ ହେବ? 5/10। ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ? ଲେଖିପାରିବା ଆମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବା? 50/100। 50 ପରେ 5ଟି ଗାର ଗୁଣା ହେଇଛି ତାହେଲେ ହେବ ଏଠି କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 55। ଦେଖ, 50 ପରେ 51 52 53 54 55 ତ 55/100। ବୁଝିପାରିଲ? ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା ଆମର? 55/100। ତାପରେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଣି ଯିବା। 55 ପରେ ଏଠି ହେଲା ତୁମର 60/100, ତାପରେ 70/100, ତାର 80/100 90/100। ଓକେ,
तापर पुणी 91 92 93 94 95 96 97 98 99 99 बिक्त 100 है पुणी एटा हम केते हम 10 100 10 व्यक्त 100 लिखिपार तुम्हें है तापर हूँ 11 व्यक्त 100 10 पर हूँ के लिखिपार यहाँ लिखिपार के लिखिपार 11 व्यक्त 100 10 पर हूँ हाँ 10 पर ना 20 व्यक्त 100 10 20 तापर हूँ एटा लिखिपार पे 30 व्यक्त 100 यहीपर तुम्हें लिखिपार तो 30 पर 40 व्यक्त 100 40 पर है 40 एटा हूँ 30 व्यक्त 100 ये तापर हूँ 40 व्यक्त 100 तापर ये 50 व्यक्त 100 ओके 50 पर गुणिब केते पिला माने 50 पर हूँ केते हम 60 व्यक्त 55 व्यक्त 100 तो आम गुणिले एटा केते हम पिला माने 100 विभक्त एटा केते हम आम जो गुणिकी लिखा केते हम 130 व्यक्त 100 तापर एटा हम 100 एटा हम 140 व्यक्त 100 तापर एटा हम 150 व्यक्त 100 ताले 50 पर 5 टी गार 1 2 3 4 5 ताले एटा हम 155 विभक्त 100 पुणी एटा हम 160 व्यक्त 100 170 व्यक्त 100 तापर एटा हम 170 पर 71 72 73 74 ताले एटा हम 174 व्यक्त 100 तापर पुणी 174 पर केते हम 180 व्यक्त 100 ओके गुणी गुणी जीव तापर 190 व्यक्त 100 तापर 200 व्यक्त एटा केते बाहरला पिला माने 200 विभक्त 100 तो 200 पर केते अछि 2 टी गार ताले एटा केते हबो 202 विभक्त 100 पुणी 202 गला गुणी गुणी जीव ओके तो 210 220 230 तापर 240 एटा 210 हला 220 230 तापर एटा केते हबो 240 विभक्त 100 बुझी पारल देख प्रथम मु कौन कहली लक्ष्य करन भल करके तो एक पाखर जब गोटे गोटे गुणवा 1 व्यक्त 100 2 व्यक्त 100 3 व्यक्त 100 4 व्यक्त 100 5 व्यक्त 100 6 व्यक्त 100 10 व्यक्त 100 11 व्यक्त 100 12 व्यक्त 100 13 व्यक्त 100 20 व्यक्त 100 20 पर 30 व्यक्त 100 40 व्यक्त 100 50 व्यक्त 100 तापर 55 व्यक्त 100 5 टाकार 55 तापर 60 व्यक्त 100 70 व्यक्त 100 80 व्यक्त 100 90 व्यक्त 100 90 पर 9 टाकार 79 व्यक्त 100 एमती गुणी गुणी जीव देख 130 तापर 140 150 150 5 टाकार माने 155 व्यक्त 100 तापर गुणी जो 60 70 70 पर 4 टाकार 174 व्यक्त 100 तापर पुणी जो 70 80 90 100 200 200 व्यक्त 100 200 पर 2 टाकार 202 व्यक्त 100 210 20 30 230 240 तापर 240 व्यक्त 100 बुझी पाल तो आंसर आम केते बाहरला 55 व्यक्त 100 आंसर आंसर दाग मार दूची आमर बाहरला उत्तर बाहरला 55 व्यक्त 100 तापर उत्तर बाहरला 155 व्यक्त 100 तापर बाहरला 174 व्यक्त 100 एटा उत्तर गुड़िक 202 व्यक्त 100 ताको 240 व्यक्त 100 सईला नेक्स्ट प्रश्न को जीवा आमर कौन अच्छी फर्स्ट प्रश्न कौन अच्छी पिला माने लक्ष्य करवा एवं देखिबा जे नेक्स्ट प्रश्न आमर कौन अच्छी देख ए देख कराई जमती कही कही गली मु देख 1 व्यक्त 100 1 व्यक्त 10 10 टाकार तापर 2 व्यक्त 10 3 व्यक्त 10 4 व्यक्त 10 5 व्यक्त 10 6 व्यक्त 10 7 व्यक्त 10 10 टा गार अच्छी तो 8 व्यक्त 10 9 व्यक्त 10 तापर 1 है 0 रु 1 भितर जदि आम देखो तुम्हें स्केल रे पिला माने लेख कर 0 रु आरंभ कर 1 तो स्केल पुणी 2 थाए तो मझे गार थाए जदि आम से ही गार को पुणी भांगीबा तो गोटे गार को भांगिले आम 1 व्यक्त 10 हम जब लेख कर पे आम जो 0 रु आरंभ होगी ये मन कर 1 सेमी लिखाई था स्केल लिख तो मझे ये 10 टा गार थाए 3 4 5 6 7 8 9 तो 10 टा गार थाए 10 टा गार मान पिला होगा तो ये गोटे गार को पुणी 10 भाग कर हम 1 व्यक्त 10 पुणी गोटे गार को 10 भाग कर 2 व्यक्त 10 ओके 10 भाग 2 भाग पुणी गोटे गार को नेक्स्ट प्रश्न को जी आमर कौन अच्छे बुला भल भाव बुझीपाल आंसर केमती कल बुझीपाल तो नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छी पिला आम देखा एगुटा देख पिला छवि दिखाई किपर सूचित लिखाई आम कौन कहती जदि तुम्हें कौन कर 0 पाखर एक आरंभ कर देख आम गोटे स्केल नवा 0 पाखर आरंभ करके आमर हूँ 1
1 ସେମି ତାପରେ ପୁଣି 2 କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ 10ଟି ଭାଗ ଥାଏ 1 2 3 4 5 6 7 8 ତାପରେ 9 10ଟି। ତ ଏଇ ଭାଗକୁ ପୁଣି କେତେ କରିବ ପିଲାମାନେ 10 ଭାଗ କରିବେ 1 2 10 ଭାଗ କରିକି ଏଇଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେବ ପିଲାମାନେ କେତେ ଲେଖା ହେବ 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ପୁଣି ଏଟା 10 ଭାଗ କରାଯିବ ପୁଣି ଲେଖାଯିବ 10 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍କେଲରେ ଥାଏ ଯେ 1 ସେମି ତାହାକୁ ଭାଗ କରାଇକି ଏମିତି ଲେଖାଯିବ ପୁଣି ଭାଗ କରାଯିବ ଲେଖାଯିବ 10 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ପୁଣି ଲେଖାଯିବ 10 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ ପୁଣି 10 ଭାଗରୁ 5 ଭାଗ 10 ଭାଗରୁ 6 ଭାଗ 10 ଭାଗରୁ 7 ଭାଗ 10 ଭାଗରୁ 8 ଭାଗ 10 ଭାଗରୁ 9 ଭାଗ 10 ଭାଗ 10 ଭାଗ ଏମିତି ଲେଖା ଯାଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ ଚିତ୍ର ଦେଖି ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ପେନସିଲର ମୁନ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ପୁଣି କେତେ ହେଇଛି କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 10 ତ ଲେଖିବା ତ କିପରି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସରଟି ଲେଖିବ ଏଠି 5 ଖାତା କାଢ଼ିକି ଲେଖ ପିଲାମାନେ 5 ଓ 3 5 ଓ 3 ଦଶାଂଶ 5 ଓ 3 ଦଶାଂଶ ଏବଂ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏବଂ 7 ଶତାଂଶ ଏବଂ କ'ଣ ଲେଖିବ 7 ଶତାଂଶ ଲେଖି ସାରିଲ ପିଲାମାନେ 7 ଶତାଂଶ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲି 5 ଓ 3 ଦଶାଂଶ ଲେଖିଲି ଏବଂ 7 ଶତାଂଶ ତ ତାହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କିପରି ଲେଖିବ ହେଲା 5 ଓ 3 ଦଶାଂଶ ଏବଂ 7 ଶତାଂଶ ତ ତାକୁ ଲେଖାବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖାହବ ବନ୍ଧନୀ ଦେଇକି ଲେଖିବ 5 1 ଓ 37 କ'ଣ ଲେଖିବ 37 କ'ଣ ଲେଖିବ 5 1 37 ଶତାଂଶ 37 ଶତାଂଶ ଦେଇକି କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ଲେଖି ସମାନ ଚିହ୍ନଟି ଦେଇଦେବ ଲେଖିବ 500 ବିଭକ୍ତ 100 501 ଦେଇଛି ପ୍ଲସ୍ 37 ଶତାଂଶ 37 ବିଭକ୍ତ 100 ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ 100 ଆଉ 100ର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବ ଓକେ 100 ଆଉ 100 ପଣିକା 100 କେଡ଼ିଛି 1 501 500 ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ 100 ପଣିକା 100 କେଡ଼ିଛି 1 37 1 37 ତ କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର ଯୋଗ କରିବ 537 ବିଭକ୍ତ 100 ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର ପିଲାମାନେ କେତେ ବାହାରିଲା ଏଠି ଉତ୍ତର ଦେଇକି ତଳେ ଲେଖିବ କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିଲା ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ ଲେଖିଦେଉଛି କେତେ ବାହାରିଲା ଲେଖିବ 500 କେତେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 537 ଶତାଂଶ 100ର ହର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ 37 ଶତାଂଶ ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବ 5 ଓ 3 ଦଶାଂଶ ଏବଂ 7 ଶତାଂଶ ଲେଖି ସାରିଲ ବ୍ରେକେଟ୍ ଲେଖିବ 5 1 ଓ 37 ଶତାଂଶ ଦେଖି 500 ବିଭକ୍ତ 100 ଆଉ 37 ବିଭକ୍ତ 100 ତ 100 ଲମେ ଲସାକୁ କାଢ଼ିଲେ 100 1 ପଣିକା 100 କରିଛି 1 500 1 500 ପୁଣି 100 ପଣିକା 100 କରିଛି 1 37 1 37 500 37କୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଲା 537 ବିଭକ୍ତ 100 ତାକୁ ଲେଖିବ 537 ଶତାଂଶ ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରଥମଟା ଆନ୍ସର ଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ ପେନସିଲ ମୁନ କେତେ ଅଛି ଦେଖ ଆମେ ଯଦି 14 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 10 ତାପରେ 14 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10 6 ବିଭକ୍ତ 10 7 ବିଭକ୍ତ 10 8 ବିଭକ୍ତ 10 9 ବିଭକ୍ତ 10 ତାପରେ ଅଛି 15 ସଇଲା 15 ପରେ ପୁଣି 15 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଏମିତି ପୁଣି 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କେତେ ଚାଲି ଯିବ ପୁଣି 15 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10 ପୁଣି 15 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତ 10 ଏମିତି ହେଇକି 16 ଅପ୍ ଟୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାରଟା ବଢ଼ି ଯିବ ତ ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ ଲେଖିବା ମୁଁ ଲେଖୁଛି ତ ଭଲ କରି ବୁଝିନିଅ ଲେଖିବ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସରଟା ତୁମେ ଲେଖିବ କେତେ ଲେଖିବ 15 ପ୍ଲସ୍ 3 ବିଭକ୍ତ 100 ହେବ ତାକୁ ଶତାଂଶ କରିବାକୁ କହିଛି ଦେଖ 15 ପ୍ଲସ୍ 3 ବିଭକ୍ତ 100 ତ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 15 ବିଭକ୍ତ 1 ଆଉ 100ରେ ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବ ତୁମର ବାହାରିବ କେତେ 100 ବାହାରିବ କେତେ ବାହାରିବ 100 ତ 1 ପଣିକା 100 କେଡ଼ିଛି 100କୁ 15 ଦେଇକି ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ 1500 ଉପରେ ତଳେ ହରଣ ଉପରେ ଗୁଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ଲସ୍ 100 ପଣିକା 100 କେଡ଼ିଛି 1 ତାହେଲେ 3 1 3 ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା 1500 ପ୍ଲସ୍ 3 କେତେ ହେଲା 1503 ବିଭକ୍ତ
ଆମର 100 ବାହାରିଲା। କେତେ ବାହାରିଲା? 100 ବିଭକ୍ତ 100 ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା, କେତେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? ଲେଖିବା ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ କେତେ ବାହାରିଥିଲା, ଆମର ବାହାରିଥିଲା ଆନ୍ସରଟା ଲେଖିଦେଉଛି। କେତେ ବାହାରିଛି ଆମର? 1503 ବିଭକ୍ତ 100 ବାହାରିଥିଲା ଆମର ଆନ୍ସର। ତାକୁ ବ୍ରେକେଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ବ୍ରେକେଟ୍ରେ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ, ଏଟା କାଟିଦେବ। ବ୍ରେକେଟ୍ଟା ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି 1000। ଆମର କେତେ ବାହାରିଛି? 1000। ଏଠି ବାହାରିଥିଲା ଯେ 1500 ବୁଝିପାରୁଛ? 1500 ତିନି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଶତାଂଶ। ଦେଖ ଆଉଥରେ ମୁଁ ବୁଝି ଦେଉଛି ହେଲା, ଦେଖ ଭଲ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତ କେତେ ଲେଖିବ? 15 ପ୍ଲସ୍ 3 ବିଭକ୍ତ 100। କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ 15 ତଳେ 1 ଅଛି, 1 ଆଉ 100ର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବ। 1 ଆଉ 100ର ଲସାଗୁ 100। ତ ତୁମେ ଦେଖିବ 1 ପଣିକାର 100 କେଠି ଅଛି? 100 1 100, 100କୁ 15 ଦେଇ ଗୁଣ କରିବ। 15 × 100 1500 ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ, ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲି, ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲି। 100 ପଣିକାର 100 କେଠି? 1 1 3 3। ତ 1503 ହେଉଛି 1503 ବିଭକ୍ତ 100। ତାକୁ 1503କୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି। ତାକୁ ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ 1503 ଶତାଂଶ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏটার କ'ଣ ଚିତ୍ର ଅଛି? ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ସେଇ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10, ପୁଣି 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତ 10, ପୁଣି 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ହେଲା, ପୁଣି 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10, ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି କେତେ ହେବ? ପୁଣି ହେବ ଏଠି ଆପକୁ ଏଠି ଯଦି ଗାର ଦେଇଥାନ୍ତା ଏଠି 8 ହେଇଥାନ୍ତା। ପୁଣି 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10, ପୁଣି 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10, ଏମିତି ଲେଖି ଲେଖି ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଶତାଂଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ଏଟା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। କେତେ ଲେଖିପାରିବ? ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ତୁମେ ତାକୁ ଯୌଗ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ଯୌଗ ଆକାରରେ କରିପାରୁନ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ମିଶ୍ର ବନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ତୁମେ କେତେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଏଟା ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ, ଆନ୍ସର ବାହାରିବ 552 ବିଭକ୍ତ 100। ବୁଝିପାରିଲ? 552 ବିଭକ୍ତ କ'ଣ ଲେଖିବ? 100। ବୁଝିପାରିଲ? 552 ବିଭକ୍ତ କ'ଣ ଲେଖିବ? 100। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ଏଟା ଆନ୍ସର? କେତେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? 752 ବିଭକ୍ତ 100। ଓକେ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଖିବା? କେତେ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10, ତାପରେ 9 ହେଲା। ପୁଣି ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10, 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10, 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 10, 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 10, 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10, 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତ 10, 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10, 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତ 10, 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10। ଏବେ 10 ପୁଣି 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10, ପୁଣି ଲେଖିବ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ 2 ବିଭକ୍ତ 10, ତାପରେ ଲେଖିବ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10। ଏହି ଅନୁପାତରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଏଇପରି କରିବା ଆମେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା କେତେ ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ? ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବ 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତ କହିଲି 10 ଲେଖିବ, କିମ୍ବା ତୁମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 98 ବିଭକ୍ତ 10, ବା ଲେଖିବ ତୁମେ ଲେଖିବାର ଶତାଂଶରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ହେବ? 980 ବିଭକ୍ତ 100। ଯେକୌଣସି ତୁମେ 3ଟା ଲେଖିପାରିବ। ମୁଁ କେତେ କଲି? ତୁମେ ଏହାକୁ ବି ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଲେଖିବ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 52 ବିଭକ୍ତ 100। ଓକେ, 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 52 ବିଭକ୍ତ 100। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଟା ହେଲା 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତ 10, বা 98 ବିଭକ୍ତ 10 ଲେଖିପାରିବ, বা 980 ବିଭକ୍ତ 100। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି। ଦେଖ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ଦେଖ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10, 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତ 10, ଏହିପରି ଶତାଂଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10 ହେଲା, ପୁଣି 8 ହେଇଗଲା, ଏହା ସରିକି 8 ହେଇଗଲା। ପୁଣି 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10, ପୁଣି 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10, ଏହିପରି ତୁମେ ଲେଖି ଲେଖିଯିବ। ଲେଖି ଲେଖି ଆପଲୋଡ଼ କରି ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବ କେତେ ବାହାରିବ ଶତାଂଶ? ଲେଖିଦେବ ତୁମେ 752 ବିଭକ୍ତ 10। ତାକୁ ଯଦି ଏଟା ଅଛି ଅପକୃତ ବଂଶ, ତାକୁ ମିଶ୍ର ବଂଶ ପରିଣତ ହେଲେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? କେତେ ବାହାରିବ? ଏଟା 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବ 100 7 700, 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 100 700, ଏଠି 52, ତାହେଲେ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 52 ବିଭକ୍ତ 100। ଆଉ ଏହାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଶତାଂଶ କରିବ କେତେ କରିବ ପିଲାମାନେ? 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତ 10, ତାହାକୁ ତୁମେ ବି ଲେଖିପାରିବ 98 ବିଭକ୍ତ 10। ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏହାକୁ ଏଟା ହେଉଛି ଅପକୃତ ବଂଶ, ଏହାକୁ ମିଶ୍ର ବଂଶ ପରିଣତ କରିବ। ଶତାଂଶରେ ତୁମେ କରିବ, ତେବେ କେତେ ହେବ? 980 ବିଭକ୍ତ 100। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନରେ ଦେଇଥିବା
କେଉଁଠି ବୃହତ୍ତର କେଉଁଠି କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଦତ୍ତ ସ୍କେଲରେ ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ଆମେ ସ୍କେଲରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଯେ କେଉଁଠି ବଡ଼ କେଉଁଠି ସାନ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ଭଲ କରି ବୁଝ, ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଥିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍କେଲରେ ଯଦି ଆମର ସ୍କେଲ ଆରମ୍ଭ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟିଏ ସ୍କେଲ ଥାଏ 15 ସେମି। କେତେ ଥାଏ? 15 ସେମି। 15 ସେମିରୁ 1 ସେମିରୁ ଏଠି 2 ସେମି ମଧ୍ୟ, 1 ଯଦି 0 ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି 1 ରୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2 ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠି 10ଟି ଗାର ଥାଏ। 1 2 3 4 5 6 7 8 10ଟି ଗାର, ପୁଣି 10ଟି ଗାର ଥିବ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ଟା, ପୁଣି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ଟା, এই অনুপাତରେ ଥାଏ। ତ ତୁମେ ଯଦି ଗୁଣିବ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେ 10ଟି ଗାରକୁ ପୁଣି 10 ଭାଗ କରିବ। ଏଇ ଯେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାର ହେଲା, ପୁଣି ତାକୁ 10 ଭାଗ କରିଦେଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି 1/10, ସେଇ ଅନୁପାତରେ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କହିଛି ଆମକୁ? ଏଇ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି। ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଏହା ଭିତରେ କେଉଁଠି ବୃହତ୍ତମ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ଭିତରେ ଦେଖ ବଡ଼ କିଏ ଏବଂ ସାନ କିଏ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଯଦି ଆମ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆମେ ଯଦି 100 ତାକୁ ଶତାଂଶରେ 100ରେ କରିବା। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାର ନେବା, ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 1ରୁ 100 ଭାଗ କଲେ 1 2 3ଟା, ତାହେଲେ ହେବ ଏଠି ହେବ 3/100, 3/100 ହେଲା। ପୁଣି 5, ଏଟା କେତେ ହେବ? 5/100। ତାପରେ ଏଟା କେତେ ହେବ? 10/100। ଏହିପରି ଅନୁପାତରେ ଲେଖାଯିବ। ତ ପୁଣି 10/, ଏଟା ହେବ 20/10, ପରେ ଏଠି ହେବ 15, ଏଠି ହେବ 20/100, ତାପରେ 25, ଏଟା ହେବ 30/100। 30 ପରେ 3ଟା ଗଲା 33/, ଆମର କେତେ ହେଇଥିଲା? 33/100। ଓକେ। ତ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 3 ପାଖରୁ 33/100 ଜାଗଲା। ତାପରେ 33 ପରେ 34 35/100, 40/100, 45/100, ଏଟା 50/100। এইপରି ଲେଖା ହେଇକି ତୁମେ ଯିବ। 55/100 ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି, 60/100, 65/100, 70/100 ଏମିତି ଲେଖି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲା ଯେ ଚିହ୍ନଟ କର ଯେ ସାନ କିଏ। ତ ସାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 3/100 ପାଖରୁ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟା ଏଇ ପାଖରୁ ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ, ଏଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲେ ବଡ଼ ହେବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସାନ କିଏ? 3/100, ତାର ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 3/100, ଆଉ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହେଲା? 33/100। ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଆମର 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତାହେଲେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ, ମୁଁ ଗୋଲ ବୁଝି ଏଟା ଲେଖିବ ସବୁଗୁଡ଼ା ରହୁଛି। ଦେଖ ଟିକେ ପିଲାମାନେ, ତ ଆମ ଲେଖିବ ଏଟା ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା বা ସାନ ସଂଖ୍ୟା, তুমি ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଲେଖିବ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, এটা ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା বা ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଓକେ। ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା? କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୃହତ୍ତମ। ଓକେ। ତ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କେତେ ହେଲା? ଆନ୍ସରଟା ମୁଁ ଲେଖି ବୁଝେଇଦେଲି। ଲେଖିବ ଏଟା ଲେଖିବ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ବୁଝିନିଅ, এটা হচ্ছে ক্ষুদ্রতম, কারণ এটি হচ্ছে আরম্ভ হল 3টা গার, এটি হল 3/10 হল, তারপরে হচ্ছে 5/10, 10/10, 15/10, 20/10, 25/10, 30/10, তারপরে 31/33/10 হলে 33/100। 3/100 পাখରୁ 5/100 ମୁଁ କହିଥିଲି, 10/100, 15/100, 20/100, 25/100 এমতি করিকি, তাহলে 33/100 বড় সংখ্যা। এটা হল বৃহত্তম সংখ্যা, এটা হল ক্ষুদ্রতম, এটা হল বৃহত্তম, বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতম যাহা লেখাইছে লেখাইছে, ক্ষুদ্রতর বি লেখিপার, এটা বৃহত্তর। ওকে। এই নম্বর বুঝিগলা। 2 নম্বর প্রশ্নকু যা। দেখ 2 নম্বর প্রশ্নকু যদি আমি আরম্ভ করা, কেতে হয়েছি? 3/1/10 বা 30/10 বা কেতে লেখা হয়েছি? 3/1/10। তো 0 পাখর আরম্ভ করি কি, দেখো বুঝিন, 0 পাখর আরম্ভ করে 10 পর্যন্ত গার দিয়েছে। কিন্তু এটা কোণ করেছি, আমার যে স্কেল দিয়েছে স্কেল অনুপাতরে পুরা দিয়েছে 10 পর্যন্ত। দেখো 1 ରୁ 0 ভিতরে 10টা গার, পুଣି 1 ରୁ 2 ভিতরে 10টা গার, 2 ରୁ 3 ভিতরে 10টা গার, এমতি 10টা গার গোটে 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 করে 10টা পর্যন্ত গার ଅଛି। তো আমি কোণ করিবা? বুঝিবা। দেখো আমার প্রশ্ন কোণ দিয়েছি, প্রশ্ন কেতে হয়েছে পিলামানে, যদি আমি তাকে পূর্ণ সংখ্যারে করিবা, কেতে হয়েছে আমার? প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে 3/1/10, অর্থাৎ 3/1/10 ভাঙ্গিলে আমি কেতে হব? 3/1/10 ভাঙবা কেতে বাহারিব? 10 3 31/10। 31/10 মানে পিলামানে দেখো 31 3 কেতে হয়েছি? 3/1/10 হয়েছি মানে 31। তাহলে 31টা কেটে হচ্ছে 30 পরে যে, দেখো এটি যদি এটা 10 ধরিবা, দেখো এটা হল 10, তারপরে 20, তারপরে 30, তার 30 পরে গোটে যদি গার নেবা, তাহলে এটি হব কেতে হব? 31/10 বা হব কেতে হব? 3/1/3/10। এটা হল।
ତେଣୁ ଏ ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ ସାନ କିଏ? ତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ କେତେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ? ତ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ ବି ନମ୍ବର ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବୃହତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଜାଣିବା? ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଠି 1 ପାଖରେ, ତ ଏଇଠି ହେଲା କେତେ? ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, এই সংখ্যাটা 1 পাখরে যে 3টা গার ଅଛି, এইটি 3টা গার এইটি লেখিদেব তুমি 1 পূর্ণ 3 বিভক্ত 10 আরম্ভ ହେଲା। 3 ପରେ ଗୋଟେ ଗାର ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ହେଲା, 3 ପରେ ଗୋଟେ ଗାର 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ତୁମର 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ 30 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଛି, এটা 30 ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ 30 ପରେ ଗୋଟେ ଗାର ହେଲେ, 30 ପରେ ଗୋଟେ ଗାର କଲେ କେତେ ହେବ? 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ କହୁଛି 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 10 অর্থাৎ 31 বিভক্ত 10। তো পিলামানে এ ভিতরে সান সংখ্যা যে আরম্ভ হলা প্রথমে এই সান, শেষরকু যে রহিব সে বড় হব। তো এ ভিতর দেখো, এ ভিতর সান সংখ্যা কেউটি হলা? সান সংখ্যা লেখিব, এইটা সান সংখ্যা লেখিব, এটা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কি হলা? ক্ষুদ্রতর সংখ্যা। আর শেষকু যে রহিলা না পিলামানে, ক্ষুদ্রতর নুহে, এটা হচ্ছে মিস্টেক হলা, এটা লেখিব। দেখো দেখো কিন্তু সেটা 1 পাখରୁ আরম্ভ হলা, তো পিলামানে এটা হচ্ছে ସବୁଠାରୁ হচ্ছে, এইটা হচ্ছে ସବୁଠାରୁ পিলামানে এইটা হচ্ছে, এইটা হব ক্ষুদ্রতম সংখ্যা, এইটা হব ক্ষুদ্রতর সংখ্যা, এইটা হব বৃহত্তর সংখ্যা। ওকে, এটা হচ্ছে বৃহত্তর সংখ্যা। নম্বর সি কু ଯିବା। নম্বর সি র প্রশ্ন কোন দিয়েছি? নম্বর সি র প্রশ্ন কোন দিয়েছি পিলামানে দেখিবা। 45 বিভক্ত 100, 54 বিভক্ত 100, 5 বিভক্ত 10, 4 বিভক্ত 10। তো এহাকু আমি কিপরি ভাবে করিবা ভালো করে বুঝি নিও। দেখো, আমার 0 রু আরম্ভ করি 1 বিভক্ত, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଗୋଟିଏ ସ୍କେଲରେ 0 ରୁ 1 ବିଭକ୍ତ 10ଟି ଗାର କରି ଭାଗକୁ 10 ଭାଗକୁ ପୁଣି 10 ଭାଗ କରିବ, ତାହେଲେ 100 ଭାଗ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ହିସାବ କରିବା, ପିଲାମାନେ ହିସାବ କରିବା। এটা তাহলে হব পিলামানে হব 5 বিভক্ত 100, তারপরে হব 10 বিভক্ত 100 বুঝি নিও, তারপরে হব 15 বিভক্ত 100, তারপরে এটা হব 20 বিভক্ত 100, 30 বিভক্ত 100, 40 বিভক্ত 100, 50 বিভক্ত 100, 60 বিভক্ত 100, 70 বিভক্ত 100, 80 বিভক্ত 100, 90 বিভক্ত 100, 100 বিভক্ত 100। 100 বিভক্ত 100 মানে হব পিলামানে 100 বিভক্ত 100 যদি কাটিবা আমার কেতে বাহারিব? 1 বাহারিব। এটা হচ্ছে 1 বাহারিব। তো 100 বিভক্ত 100 বুঝিବାକୁ পড়িবা কু হব। আমার প্রথম প্রশ্ন হইতলা কেতে হইতলা পিলামানে? প্রথম প্রশ্ন কোন ଦେଇଛି আমার? দেখো, প্রথম প্রশ্ন কোন ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା যে আমার কেতে বাহারুଛି 45 বিভক্ত 100 কেডি হচ্ছে। দেখো, আমি যদি গুণি গুণি ଯିବା, এটা হচ্ছে 10, 20, 30, 40, 40, 40 পরে যদি 5টা গার নেবা, এইটা হব তাহলে আমার 45 বিভক্ত 100 হয়েগলা। এটা 45 বিভক্ত 100 বুঝ, 45 100 হল। 45 বিভক্ত 100 পরে পুଣି যদি নেবা, এটা হব কেতে? 45 বিভক্ত 100 হল। 45 পরে পুଣି 5টি গার যদি বড়াইবা, এটা হয়ে কেতে হয়ে 50, কেতে হব? 50 বিভক্ত 100 বা 5 বিভক্ত 10 লিখিপারে, বা 50 বিভক্ত 100। 50 পর 3টা গার 4টা গার বড়াইবা, কেতে হবে পিলামানে? এটি হব 54 বিভক্ত 100। তো দুইটা আমার পাইগলে, গোটে প্রশ্ন পাইগলে 45 বিভক্ত 100 পাইগলে, আমি এটি পাইগলে আউ গোটে পাইগলে আমি 54 বিভক্ত 100। আউ কেতে পাইলে পিলামানে আমি পাইছে এটি বি দেখো, এইটা হচ্ছে আমার দেখো, যে প্রশ্নটা হচ্ছে আমার 50 বিভক্ত 100, সেইটা হচ্ছে কাটিলে আমার কেতে পারিব? 5 বিভক্ত 10। ওকে, আউ যেইটা হচ্ছে 40 বিভক্ত 100, তাকু যদি আমি কাটিবা 4 বিভক্ত 10 হব। তো 4টা প্রশ্ন হলা। তো বড় সংখ্যা ସବୁଠାରୁ কোউটি হলা? মু বর্তমান তোমাকে মার্ক করে দেবি। দেখো, বড় সংখ্যা কোউটি হলা? ସବୁଠାରୁ বড় সংখ্যা হলা 54 বিভক্ত 100। এটা হচ্ছে বৃহত্তর সংখ্যা। কেতে লিখিব? এটা হচ্ছে বৃহত্তর সংখ্যা। ওকে, তারপরে সান সংখ্যা কোউটা? এটা হচ্ছে সান সংখ্যা, এটা হচ্ছে ক্ষুদ্রতর সংখ্যা। বুঝিপারল? এটা হচ্ছে ক্ষুদ্রতর সংখ্যা। নেক্সট প্রশ্নকু ଯିବା। ডি নম্বর প্রশ্ন কোন আছে দেখিবা। দেখো, 3 পূর্ণ 6 বিভক্ত 10, 3 পূর্ণ 6 বিভক্ত 100, 3 পূর্ণ 6 বিভক্ত 10, 6 বিভক্ত 1000। এহাকু কোন করিবা? আমি দর্শাইবা। তো পিলামানে দেখো, 3 পূর্ণ 6 বিভক্ত 10 কু যদি ভাঙ্গিবা, প্রথমে ভাঙ্গিকি দেখিনি কেতে বাহারিব? 10 3 30 3। দেখো, আমি ভাঙ্গিবা 10 3 30 3, 36 বিভক্ত 10। একু যদি ভাঙ্গিবা আমি কেতে বাহারিব? 10 3 300, 306 বিভক্ত 100। ওকে, তারপরে একু ভাঙ্গিবা আমি
10 3 30 3 36 বিভক্ত সেই একা প্রশ্ন দিয়েছি 36 বিভক্ত 10 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କେତେ 6 ବିଭକ୍ତ 100 ଓକେ। তো 30 ପାଖରୁ ଆମେ ମାର୍କିଂ କରିଯିବା ଆମର କେତେ ଦେଇଥିଲା 36 ବିଭକ୍ତ 30 ପରେ ଯଦି ଆମେ 30 ପରେ ଯଦି 35 ତାପରେ 11ଟା 36 এইটা হব কেতে হব 36 বিভক্ত 100 ওকে। তারপরে কেতে ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆମର କେତେ 36 ବିଭକ୍ତ 100 ଦେଇଛି ତାପରେ କେତେ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ 36 ବିଭକ୍ତ 10 ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା 36 ବିଭକ୍ତ 10 বা ଆମକୁ କେତେ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଟା କେତେ ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି କେତେ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଲେଖିଥିଲେ କେତେ ଲେଖିଥିଲେ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତ 10 ଏଇଟା ହେଲା ଭାଙ୍ଗିଲେ 10 3 36 ବିଭକ୍ତ 10 ଏଇଟା ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ ବି ଆମେ 36 ଲେଖିପାରିବା বা ତାକୁ 36 ବିଭକ୍ତ 100 ପଦ ଲେଖିପାରିବା କାଟିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଓକେ। ଆଉ ଏଟାକୁ କାଟିଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ବାହାରିବ 4 10 4 40 4। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଛୋଟ କେ ବଡ଼ କେ দেখ বর্তমান মু মার্ক করে তোমাকে দেখে দেছি বড় কে ছোট কে। তো এইটা হচ্ছে তোমার সবুঠার হচ্ছে সান সংখ্যা বা ক্ষুদ্রতর সংখ্যা কোণ লিখব ক্ষুদ্রতর সংখ্যা। তারপরে হচ্ছে তারপরে দেখো এইটা পুরাটা এইটা যে পুরাটা এটা হচ্ছে পুরাটা এটা লিখব বৃহত্তর সংখ্যা বৃহত্তর সংখ্যা ওকে। নেক্সট প্রশ্ন को ଯିବା কোণ ଅଛି দেখো ই নম্বর প্রশ্ন को ଯିବା ଆମର কোণ ଅଛି ই নম্বর প্রশ্ন কোণ ଅଛି 8 বিভক্ত 10 2 বিভক্ত 100 ଆଉ ଅଛି 2 বিভক্ত 100 ଆଉ ଅଛି 9 বিভক্ত 100 ଆଉ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତ 100 ତାକୁ ଆମେ ମାର୍କିଂ କରିବା ଆଗେ ଦାଗ ଦେବା। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି 1 ପାଖରୁ ଗଣି ଗଣି ଯିବା ଦେଖ ଏ 1 ପାଖରୁ ଗଣି ଏଟା ହେବ କେତେ ହେବ 5 ବିଭକ୍ତ 100 ହେବ 5 ବିଭକ୍ତ 100 ତାପରେ ହେବ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ যদি এটি 5 বিভক্ত এটি গুণি গুণি যা তাহলে এটা কেতে হব 9 বিভক্ত তারপরে এটি এই যে গোটে বাকি রহলা 10 হওয়া বাকি রহব তাহলে এটা হব 9 বিভক্ত 100 তা 9 বিভক্ত 10 পাইগলে আমি তা আগরু যদি দেখিবা আমি এটা হচ্ছে 2 বিভক্ত 100 কেডি 0 উপরে এডি যেটা করিবা এটি হব গোটে 0 পর দুইটা কার তাহলে এটা হব 2 বিভক্ত 100 হেলা তারপরে কেতে হইছে আমার 1 পূর্ণ 8 বিভক্ত 100। তো এইপরি অনুসারে করি করি গলে আমার কোন হব 1 পূর্বরে 1 পূর্বরে এই যে গার আছে পিলা মানে এই গারକୁ ছাড়ি এই গারে গোটিয়ে দুইটিরে 1 পূর্ণ ভাঙিলে কেতে হব এটি হব 8 পূর্ণ 2 বিভক্ত 100 ওকে। তো এই ভিতর পিলা মানে এই ভিতর বড় সংখ্যা কেউটা দেখিবা এই ভিতর বড় কোটা বড় হচ্ছে এটা হচ্ছে বড় সংখ্যা 8 পূর্ণ এটা লিখিব বৃহত্তর সংখ্যা বৃহত্তর সংখ্যা বা বড় সংখ্যা যাহা লেখা আছে তুমি বই দেখিকি লিখিব। তারপরে ক্ষুদ্রতর সংখ্যা যেটা এইটা হচ্ছে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কোণ লিখিব ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ওকে। নেক্সট প্রশ্ন को ଯିବା কোণ ଅଛି 1 নম্বর প্রশ্ন কোণ দেলা আমরা দেখিবা 7 পূর্ণ 3 বিভক্ত 10 5 বিভক্ত 100 ଆଉ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 41 ବିଭକ୍ତ 100 ତ ତାହାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ କରିବା ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ 68 ବିଭକ୍ତ 10 ତାପରେ ଦେଖ 68 70 70 ପରେ ଯଦି ଆମେ ଗଣି ଗଣି ଯିବା ତାହେଲେ 70 ପରେ ଯଦି ଆମେ ଗଣିକି ଯିବା ଏଇ ମଧ୍ୟରେ যেডি ଅଛି ସାତରାକାର ହିସାବ କରି ଗଲେ ଏଡି ହବ କେତେଟା ହବ ପିଲା ମାନେ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 10 ଆଉ 5 ବିଭକ୍ତ 100 ଯାହା ଦେଇଛି ଏଇଟା ଏଡି এই মার্কিং রে এইটা হব 7 বিভক্ত 100 হব ହେଲା। তারপরে যে মঝির গার ଅଛି ଆମେ ଏହାକୁ ମଝିର ଗାରକୁ କେତେ ହିସାବ କରିପାରିବା ପିଲାମାନେ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 41 ବିଭକ୍ତ 100 যে এইটা ଦେଇଛି এটাକୁ ଆମେ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 41 ବିଭକ୍ତ 100 କୁ କରିପାରିବା। তারপরে হিসাব কলে 50 পর্যন্ত কেতে 41 গলা 50 পর্যন্ত কেতে হব পিলাମାନେ এটা হব 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 বিভক্ত 10। তো বড় সানକୁ শিখিবা তাহলে এইটা হব মু কলর করে দেখে দিছি পিলাମାନେ এই সংখ্যাটি হব কোন হব পিলাମାନେ ক্ষুদ্রতর কোন হব ক্ষুদ্রতর আর বড় সংখ্যা কেতেটা হব পিলাମାନେ এইটা হব এই যে এইটা 7 পূর্ণ 7 বিভক্ত 10 এটা হব বৃহত্তর ওকে। নেক্সট প্রশ্ন को ଯିବା কোন ଅଛି জি নম্বর প্রশ্ন দেখো জি নম্বর প্রশ্ন কোন ଅଛି 65 বিভক্ত 10 15 বিভক্ত 100 5 পূর্ণ 27 বিভক্ত 100 5 পূর্ণ 7 বিভক্ত 10 ଆମେ প্রথমে মার্কিং করনেবা দেখো প্রথমରୁ আরম্ভ করিকি ଆମେ যদি এইপটକୁ ପଛକୁ ପଛେଇ ଯିବା ହେଲା ପଛକୁ ଯଦି ଆମେ ପଛେଇ ଯିବା ତେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କମେଇ କଲେ କେତେ ହେବ ଏଠି ହେବ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ
एक विभक्त 100 यहीपरि बढ़े बढ़े जो एक विभक्त 100 2 विभक्त 100 3 विभक्त 100 4 विभक्त 100 5 विभक्त 100 अप टू यहाँ पर जे गार थी दुईटी ये हम केते हम 5 पूर्ण 87 विभक्त 100 एटा हला 5 पूर्ण 87 विभक्त 100 तापर 64 पर पुणी जदि आम हिसाब करवा 60 61 62 65 यहाँ हम केते हम 65 विभक्त 10 पूर्ण 15 विभक्त 100 एटा हम तो यहाँ हूँ बाहर तो आम कौन करवा यही संख्या जेडी शेष को बाहर तो कौन पिला माने एटा हम सबुठारु बृहत्तर संख्या कौन संख्या बृहत्तर संख्या ओके आईटा शेष को ये रहा एटा हूँ क्षुद्रतर संख्या कौन बाहर क्षुद्रतर संख्या ओके नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छी आम देखा देख एगुड़ा तुम हूँ एग्जांपल तुम निजे घर प्रैक्टिस कर क्वेश्चन को जाऊँ डायरेक्ट क्वेश्चन किपर भाव में करवा निजे कर देख पिला देख कौन करवा आम निजे करी आम देखा किपर भाव में गणित कराई भल कर प्रैक्टिस कर एवं लक्ष्य कर जे किपर भाव में कराई जोगफल वियोगफल निर्णय करवा कौन करा पिला माने जोगफल वियोगफल जो जोग देछि जोग करबो जेडी वियोग देछि आमे वियोग करबा प्रथम प्रश्न कोन अछि 3 विभक्त 10 प्लस 3 पूर्ण 4 विभक्त 100 तो प्रथमे कौन करबा हमर जहा लेखा अछि जोग करबा कौन करबा जोग करबा देखो दुईटी उपाय तुम जोग कर पारिबो प्रथम उपाय मु कहि दउछि देखो कोन अछि 3 विभक्त 10 अछि प्लस चिन्ह दबो तापर 3 अछि 3 मझिरे जोग चिन्ह दे दबो देकी 4 विभक्त 100 लिखि दबो लिखि सारी है मु भांगिकी लिखि सारी तापर समान चिन्ह देदेव समान चिन्ह देकी कौन कर 3 को बाहर को नहीं पलि आस प्लस चिन्ह देदेव है आमर केते केते रहीगला केते केते रहा देख आम ब्रेकेट देकी लिखब केते रहा 30 विभक्त 100 रहा प्लस आउ केते रहा 4 विभक्त 100 रहा केते रहा 30 विभक्त 100 आउ 4 विभक्त 10 रहा तो समान चिन्ह देकी लिखब 3 को 3 रहा प्रथम आम 100 कौन करवा 100 आउ 100 कौन करवा लसागु काढ़ा केते काढ़ा लसागु काढ़ा तो 100 लसागु 100 के मन 100 को 1 30 1 30 प्लस 100 के मन 100 को 1 4 को 4 ओके तो केते हला हमर 3 प्लस 30 प्लस 4 केते 34 विभक्त 100 अर्थात ताको हम लिखि परिबा 3 पूर्ण 34 विभक्त 100 तो पिला माने बुझी पालो देखो प्रथमे मु कौन कहली 3 विभक्त 10 को रखिली प्लस चिन्ह देली प्लस 3 पूर्ण 4 विभक्त 100 थिला मु कौन कहली 3 प्लस 4 विभक्त कौन कहली 3 पूर्ण 4 विभक्त 10 को लिखि देली तो भाग देखो मु बुझे भल कर देखो देखी नियो देखो 3 विभक्त केते अछि पिला माने लक्ष्य करबा 3 विभक्त केते अछि देखिबा देखो भल कर बुझी नियो हमर प्रश्न होइतला 3 विभक्त 10 आउ 3 पूर्ण 4 विभक्त 100 तो तुम्हें प्रथम कौन कर यहाँ को काढ़ी दब देख प्रथम 3 विभक्त 10 को मुझे लिखिदेली प्लस चिन्ह दे देछि तापर 3 को लिखी मझे मो प्लस चिन्ह देली तापर 4 विभक्त 100 को 100 लिखली तो 3 को प्रथम बाहर को नहीं पड़े आसो काढ़ी दब प्लस चिन्ह देदेव ये दुटा को प्लस कर 3 विभक्त 10 आउ 4 विभक्त 100 को प्लस कर तो तुम्हें कौन कर तुम्हें देख 3 विभक्त 10 जहाँ टिके देख बुझाऊँ 3 विभक्त 10 जहाँ 30 विभक्त 100 से कहीं देख काटिले से बाहर ना एका 3 विभक्त 10 बाहर ना ओके तो भांगिले तुमको 3 विभक्त 10 जहाँ 30 विभक्त 100 था तो हर समान हो गला 100 लसागु 100 तो 100 पणिकार 100 के देख 1 30 1 30 तले हरण ऊपर गुणन 30 1 30 प्लस चिन्ह दब 100 पणिकार 100 के 1 1 4 4 तो 3 को 3 रहा 30 आउ 4 के 34 विभक्त 100 तो लिखब 3 पूर्ण 34 विभक्त 100 तो आमर आंसर केते बाहरला पिला माने आंसर मु लिखि दउछि केते बाहरला हमर 3 पूर्ण 34 विभक्त 100 बुझी पारलो नेक्स्ट प्रश्न को जीवा नेक्स्ट प्रश्न कोन देखिबा बी नंबर केते अछि 9 पूर्ण 5 विभक्त 10 आउ 7 विभक्त 100 प्लस 2 पूर्ण 1 विभक्त 10 आउ 3 विभक्त 100 मु कौन कही देख प्रथम कौन कर मझे प्लस चिन्ह देदेव देख मु प्रश्नटा को लिखि देछि भल कर बुझी नियो एटा बी नंबर प्रश्न प्रश्न केते 9 पूर्ण 5 विभक्त 10 आउ केते 7 विभक्त 100
ପ୍ଲସ୍ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଆଉ 3 ବିଭକ୍ତ 100 ଅଛି। ଓକେ, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପାଖକୁ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବା। 10 ପାଖକୁ 10 ଆଣିବା, ଏହା ପାଖକୁ ଏହାକୁ ଆଣିବା, ଏହା ପାଖକୁ ଏହାକୁ ଆଣିବା। ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, 9 ଲେଖିଦେଲେ, ମଝିରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ବସେଇବା। 9 5 ବିଭକ୍ତ 10 ମୁଁ ବସେଇ ଦେଲି, ପ୍ଲସ୍ 7 ବିଭକ୍ତ 100 ଲେଖିଲି, 7 ବିଭକ୍ତ 100 ଲେଖିଲି, 7 ବିଭକ୍ତ 100 ପ୍ଲସ୍ 2 ଲେଖିଲି, 2 ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲି, ପୁଣି 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଲେଖିଲି, ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲି, 3 ବିଭକ୍ତ 100 ଲେଖିଲି। ଓକେ, ତ এইগুড়াক যে ନାହିଁ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ତୁମେ ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଲେଖିବ। ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ବସେଇବ। ଓକେ, ବସ୍ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ 9 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ କେଠି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଡିଜିଟ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି। ତ 9 ପାଖକୁ 2କୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେଲି। ଓକେ, ପ୍ଲସ୍ ପୁଣି 10 ପାଖକୁ 10 ଆଣିବା, ଏଠି ଅଛି 10 ଅଛି, 7 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି 5 ବିଭକ୍ତ 10, 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 7 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 5 ବିଭକ୍ତ 10 ପାଖକୁ କ'ଣ କରିବା, 1 ବିଭକ୍ତ 10କୁ ଆଣିବା, ପ୍ଲସ୍ ପୁଣି 100 ପାଖକୁ 100 ଆଣିବା। ତ 7 ବିଭକ୍ତ 100 ପାଖକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, 3 ବିଭକ୍ତ 100କୁ ନେଇଗଲି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 9 + 2 ତାର ଥାଉ। ଓକେ, ସେ ତାର ନା 9 + 2 ନା 9 + 2 କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, 9 + 2କୁ ଆମେ 11 କରିଦେଲେ, ପ୍ଲସ୍ 10 10 ଲସାଗୁ କାଢ଼ିକି କରିବ ତୁମେ, ଏଠି କେତେ ବାହାରିବ, 10 ହେଲେ ତଳେ ହରଣ ହେଲେ 10 × 10 1 5 + 1। ଓକେ, ତ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ, ଏଇଟା ବନ୍ଧନୀ ଦେଇଦେବ, ଏଇଟା 100 ଲସାଗୁ ପୁଣି 100, ତ 7 ପ୍ଲସ୍ କେତେ ହେବ, 3। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲ, ଲିଭୁଛି ପିଲାମାନେ। 7 + 1 ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଦେଖ ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ବାହାରିଥିଲା, ଆମର ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ ଆଉଥରେ, ଆମର କେତେ ବାହାରିଥିଲା, 9 + 2 ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ସଜେଇକି ଲେଖିଥିଲି, ପ୍ଲସ୍ କେତେ ଲେଖିଥିଲି, ମୁଁ 5 ବିଭକ୍ତ 10 ଲେଖିଥିଲି, ପ୍ଲସ୍ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ତା ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲି, ପ୍ଲସ୍ 7 ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇକି 7 ବିଭକ୍ତ 100 ଲେଖିଥିଲି, ପ୍ଲସ୍ 3 ବିଭକ୍ତ 100 ଲେଖିଥିଲି। ଓକେ, ତ 9 ଆଉ ପ୍ଲସ୍ 2 କେତେ, 11। ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, 10 10 ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବ, 10 ଲସାଗୁ କାଢ଼ିକି ତଳେ ହରଣ ଉପରେ ଗୁଣ, 10 × 10 1 1 5 5, 10 × 10 1 1 1, ପ୍ଲସ୍ 100 ଲସାଗୁ ପୁଣି 100 × 100 1 1 7 7, 10 100 × 100 1 7 1 3 3। ତ ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା, 11 ପ୍ଲସ୍ 5 1 କେତେ 6 6 ବିଭକ୍ତ 10, ପ୍ଲସ୍ 7 3 କେତେ 10 ବିଭକ୍ତ 10, ତ 10 ବିଭକ୍ତ 100। ଓକେ, 10 ବିଭକ୍ତ 100, ତ ତାହାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କାଟିଦେବା। କାଟିଦେଲେ ଦେଖ 2 ଜଣଙ୍କର ସମାନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ହର। ଓକେ, ଏଟା ଇଏ ବାହାରିଲା 6 ବିଭକ୍ତ 10, ଏଟା ବାହାରିଲା 1 ବିଭକ୍ତ 10। ତା 11କୁ 11 ଲେଖିଲି, ପୁଣି 10 10 ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବା, 10 ହେଲା, 10 × 10 1 1 6 6, ପୁଣି 10 × 10 1 1 1 1। ଓକେ, ତ କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର, 11 + 6 1 କେତେ 7, 11 + 7 ବିଭକ୍ତ 10, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10। ବୁଝିପାରିଲ, ଦେଖ ବୁଝି ଦେଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ସିଙ୍ଗଲ ଡିଜିଟ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଆଣିଥିଲି, 5 ବିଭକ୍ତ 10 ପାଖକୁ 1 ବିଭକ୍ତ 10କୁ ଆଣିଥିଲି, 7 ବିଭକ୍ତ 100 ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ 3 ବିଭକ୍ତ 10। ତ ପ୍ରଥମେ 9 ଆଉ 2 ମିଶେଇଲି, 11 ଲେଖିଦେଲି, ଏଇ 5 ଆଉ 10 ଲସାଗୁ କାଢ଼ିଲି, 10 × 10 1 1 5 5 ଲେଖିଲି, 10 × 10 1 1 1 1 ଲେଖିଲି। ଓକେ, ପୁଣି 100 ପଣିକାର 100 ଆଉ 100 ଲସାଗୁ କାଢ଼ିଲି, 100 ପଣିକାର 100 କେଡ଼ି ଅଛି ପିଲାମାନେ, 100 1 100 1 7 7 ଲେଖିଛି, 100 ପଣି ଅଛି 1 1 3 3। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ତ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ତ 11କୁ ମୁଁ 11 ଲେଖିଛି, ଏଠି 11 ଲେଖିଦେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ 5 ଆଉ 6 କେତେ, 5 ଆଉ 1 1 କେତେ 6 6 ବିଭକ୍ତ 10, 7 3 କେତେ 10 ବିଭକ୍ତ 100। ତ 0 0 କାଟିଗଲା, 1 ବିଭକ୍ତ 10 ହେଇଗଲା, ତ ସମାନ ଡିଜିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ 11 ରହିଲା, ପ୍ଲସ୍ 6 ବିଭକ୍ତ 10 ଆଉ ଲସାଗୁ କାଢ଼ିଲେ, କାଢ଼ି କେତେ ହେଲା 11 ଯୁକ୍ତ 7 ବିଭକ୍ତ 10, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10। ଆମର ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିଲା ଉତ୍ତର, ଏଠି ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର, 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10। ନେକ୍ସଟ ସି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆମ ସି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ଅଛି ଦେଖିବା। ସେହିପରି ସେମ୍ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଭାଙ୍ଗିବ, ଯାହା ଅଛି ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ। ଦେଖ ଆମ ସି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, କି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ, ସି ନମ୍ବର ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଲି। ତ 15 କ'ଣ ଅଛି, 15 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6। ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଲେଖୁନି, ତୁମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଖାଲି ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଦେବ, କାହିଁକି ପ୍ଲସ୍ ନଥିଲା, 6 ବିଭକ୍ତ 10କୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି। ଓକେ,
तापर पुणी प्लस चिन्ह देव पुणी 4 विभक्त 10 मध्य प्लस नहीं प्लस देदेली पुणी 14 अच्छी 14 लिखिदेली 14 मझे प्लस नहीं प्लस चिन्ह देखिए 3 विभक्त 10 लिखिली पुणी प्लस चिन्ह नहीं पुणी 6 विभक्त 100 देखिए पे कौन कर एगुटा सब प्लस चिन्ह दब ओके मुझे बुझे कौन तुम्हें से बुझे कि निजे लिख लिख ओके प्लस चिन्ह सब देदेली बर्तमान मुझे कौन कह तुम्हें सजेब कौन कर ये अच्छी 15 आउ ये 14 तो 14 पाखक 15 को मुझे नहीं आसबि नहीं आसली ब्रेकेट देखिए लिखिदेली ओके पुणी 10 पाखक मुझे कौन कली 10 को आणब तो प्लस चिन्ह देव पुणी ब्रेकेट देदेव देखिए 6 विभक्त 10 पाखक 3 विभक्त 10 को आणब ओके पुणी जोग चिन्ह देव पुणी 4 विभक्त 10 पाखक 6 विभक्त 100 को आणवा केते आणवा 4 विभक्त 100 को केते आणवा पिला माने 6 विभक्त 100 को मु आनिली बर्तमान केते 15 आउ 14 को मिसई देबी देखो 15 आउ 14 को आमे कौन करबा मिसेबा 15 आउ 14 को मिसले केते पड़छ हमर 29 बाहरी गला ए दुटा लसाउ काढिबा 11 पके देबा 10 10 के 10 1 1 6 6 पुणी 10 के 10 के 1 1 3 3 सईला प्लस चिन्ह दब 100 100 लसाउ काढिबा पुणी सेमती 100 लिखि देबो तळे 100 के 100 के 1 1 4 4 100 के 100 के 1 1 6 6 ओके तो 29 लिखिली मु प्लस 6 आउ 3 केते 9 9 विभक्त 10 मोर बाहरी गला प्लस आमर केते बारछि 10 विभक्त 100 10 विभक्त आमर 100 बारला बुझि पाले पिला माने देखो कोन करबा हमें ताकू काटी दबा काटी देले केते बाहरी गला पिला माने आमर केते देखो मु काटी देली केते बाहला 29 प्लस 9 विभक्त 10 प्लस मुझे काटी देली 10 विभक्त आमर 100 थिला मुझे काटिली केते बाहला 1 विभक्त 10 समान हो गला 29 को 29 लिखिबो प्लस ए दुटा को जोग करिवो समान हो गला 10 10 हो गला 10 10 लको 10 10 के 10 के 1 9 1 9 प्लस 10 के 10 के 1 9 1 1 1 1 हो गला तो केते बाहला हमर 29 प्लस 9 के केते 10 विभक्त 10 ओके तो 10 10 आउ 10 को 10 के 10 तो 29 1 केते 30 बुझी पालो हम केते बाहला 30 तो आंसर एडी केते बाहला पिला माने हमर आंसर एडी बाहला 30 बा 30 ओके नेक्स्ट डी को प्रश्न रो उत्तर करिबा देखो डी रो प्रश्न में सेमिति जोग चिन्ह दबो जोग चिन्ह पिला माने तो एटा वियोग जोग चिन्ह दबो मझीटा जोग चिन्ह दबो पूर्ण संख्या चलछि जोग चिन्ह दबो एटी वियोग करिबा तो केमिति करूछि मु डी नंबर लिखि दोछि भलो करी देखो हमर प्रश्न केते देथिला 7 प्लस मु डायरेक्ट लिखि दोछि 7 प्लस 7 विभक्त 100 लिखि दोछि तार माइनस चिन्ह दबो 4 प्लस 4 विभक्त 100 मु एडी प्लस चिन्ह देकी एडी 7 प्लस लिखि देछि 4 प्लस देकी लिखि देछि पुण कोन करबो सजेबो 7 पाख को 4 आनिबो 7 माइनस चिन्ह अछि एडी प्लस नाही माइनस चिन्ह दबो ओके सजैली मु देखो 7 आनी गली पुणी प्लस चिन्ह दबो प्लस चिन्ह देकी कोन कर प्लस चिन्ह देकी कोन करिवो 7 विभक्त 100 पाख को केते आनिबो माइनस केते करिवो 4 विभक्त 100 करिवो ओके 7 रु 4 गले 3 हैला प्लस 100 100 लसागु पुणी केते लसा गेला 100 100 पुणी कर 100 केडी 1 1 7 7 100 पुणी 100 के 1 1 4 4 तो केते बाला हमर 3 3 पिला माने एडी मिस्टेक होला एठी एटा केते हबो एडी वियोग चिन्ह हबो केते हबो एठी एडी वियोग चिन्ह हबो ओके तो केते हबो 3 युक्त एडी वियोग चिन्ह दियछि ना एडी वियोग चिन्ह अछि तो एडी वियोग चिन्ह दबो 3 प्लस 7 रु 3 गले 7 रु 4 गले हबो 3 विभक्त 100 केते बाला हमर तो केते बाला पिला माने हमर 7 3 युक्त 3 विभक्त 100 तो भांगिले यहाँ को केते लिखिबो अर्थात बाहर लिखिबो केते लिखिबो एटा को 3 पूर्ण 3 विभक्त देखो ठीक है तो यहाँ को आमे जोग करबा 3 विभक्त 1 अछि समान चिन्ह देबो 1 आउ 100 रे लसाउ केते हला पिला माने 1 आउ जदि तुमे 100 रे लसाउ करबो केते बाहरिबो देखो लसा गुण करिबो तो तुमे मु कोन करथिली लिखि दबो किछ करिया दरकार एटा लिभे दे कोन करिवो एटा को लिखि दबो 3 पूर्ण 3 विभक्त 10 ओके तो हमर आंसर केते बाला डी नंबर उत्तर केते बाला पिला माने
ডি ର ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା କେତେ ବାହାରିଲା 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 10 କେତେ ବାହାରିଲା ପିଲାମାନେ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ବିଭକ୍ତ 3 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ସେ ସେମିତି କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେବ, ଏଟା ବି যোগ চিহ্ন দেব। দেখ প্রশ্ন গুড়িক মু লিখি দিচ্ছি ভাল করে তুমি লক্ষ্য করে নাও। তো প্রথমে ই নম্বর মু দেদেলি লিখিদেব যা লেখা আছে 8 প্লস 6 বিভক্ত 100 লিখিদেল মাইনস দেখ মাইনস আছে 5 প্লস 3 বিভক্ত 100 লিখিব 3 বিভক্ত 100 লিখিব। দেখ পিলা মানে যেমিতি আছে সেমিতি লিখিব, যেমিতি আছে সেমিতি লিখিব। অর্থাৎ লক্ষ্য কর পিলা দেখ 8 যুক্ত 6 বিভক্ত 10 লিখিলি তাকে ভাঙ্গিলি পুଣି লেখি কেতে 5 যুক্ত 3 বিভক্ত 10 লিখিলি। মু কোন করে সজাইব কাহা পাখু কাহা আনিব মু কইতিলি পিলা মানে দেখ কলর চেঞ্জ করে কেতে করিব 8 পাখকু 5 আনিব তো 8 মাইনস 5 মু লিখিদেলি ব্র্যাকেট দেই দেলি পুଣି তারপর যোগ চিহ্ন ଅଛି কেতে কাহা পাখু কাহাକୁ আনিব 6 বিভক্ত 100 পাখকু মাইনস চিহ্ন দিয়ে কেতে আনিব বন্ধনে চিহ্ন চিহ্ন চেঞ্জ হব 3 বিভক্ত 100 কু মু আনিলি তো কেতে করিব 8 রু 5 গলে কেতে ହେଲା 3 প্লস প্লস 100 100 লসাগু কাটিব 100 100 কেবল 100 1 6 1 6 3 কেবল 100 কেবল করিছি 3 তাহলে কেতে ହେଲା পিলা মানে কেতে বালা 3 প্লস 6 রু 3 গলে 3 বিভক্ত 100। তো এহাকু কেমিতি লিখিব পিলা মানে 3 পূর্ণ 3 বিভক্ত 100। দেখ মু বুঝাই দଉଛି তো মু কোন করলি সিঙ্গেল ডিজিট পাখকু সিঙ্গেল ডিজিট আনিলি 8 পাখকু 8 নেই আসলি মাইনস চিহ্ন দেলি প্লস চিহ্ন ଏହା ପାଖକୁ ଏହାକୁ ନେଇଗଲେ ନେଇ ଆସିଛି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ 8 ରୁ 5 ଗଲେ 3 ଲେଖିଦେଇଛି ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି 100 100ର ଲସାଗୁ କାଢ଼ିଛି 100 ହେଲା 100 ପଣିକା 100 ହେଉଛି 1 1 6 6 ଲେଖିଦେଲି ପୁଣି 100 ପଣିକା 100 କାଢ଼ିଛି 1 1 3 3 ତ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଲା ମୁଁ 3 କୁ 3 ଲେଖିଲି ପ୍ଲସ୍ 6 ରୁ 3 ଗଲେ 3 ଲେଖିଲି ବିଭକ୍ତ 100 ତାକୁ ଲେଖିବ କେତେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 100। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा कौन अच्छी एटा हूँ एफ नंबर प्रश्न आम के पुणी सेमती सेम प्रथम कौन कर गोटे बुझे पिला माने तुम्हें निजे कर किसी असुविधा नहीं कि पिला देख गोटे कथा अंक बुझुच सब्सक्राइब कर तुम लाइक कर हाइप कर कमेंट कर निहाती जन सार मुझे बुझीपारे किसी असुविधा मुझे बारंबार बुझेबी ओके। देख एटा लिखि दूसरी एफ नंबर प्रश्न एफ नंबर प्रश्न को देख मु कौन कली सजेब सजेबा पूर्व प्रथम कौन कर जोग चिन्ह एगुड़ा जोग चिन्ह देव ये गोटे जोग चिन्ह ये गोटे जोग चिन्ह ये गोटे जोग चिन्ह देव ओके। तो सजेबा प्रथम कौन लिख 12 लिखिदेव प्रश्नटा मुझे लिखू ना डायरेक्ट बुझे 6 लिख 6 विभक्त 10 लिख 6 विभक्त 10 लिख प्लस 2 विभक्त 100 लिख माइनस ब्रैकेट देखिए केते लिख 9 विभक्त 10 प्लस केते अच्छी 9 विभक्त 10 प्लस 9 विभक्त 100 ओके। आमे कौन करवा सजेबा सजेबा देख खाली 12 अच्छी आउ ता विभक्त नहीं खाली 12 को आमे लिखिदेले लिखिदेचे खाली 12 प्लस चिन्ह दबा 10 पाखक 10 आनिबा तो 10 पाखक 10 केडी अच्छी पिला माने देखिबा एडी केडी 10 अच्छी एडी 6 विभक्त 10 अच्छी आउ केडी अच्छी आउ गोटे अच्छी 9 विभक्त 10 अच्छी या पाखक देख मु रंग देखि बुझेउची ଏହା ପାଖକୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ପୁଣି ଏହା ପାଖକୁ ଏହାକୁ ନେଇଯିବି ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇଦେବ ଦେଇକି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ତୁମେ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ତୁମେ ଦେବ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲି ତାପରେ କ'ଣ କରିବ 2 ବିଭକ୍ତ 100 ପାଖକୁ କେତେ ନେଇ ଆସିବ 2 ବିଭକ୍ତ 100 ପାଖକୁ କେତେ ନେଇ ଆସିବ 9 ବିଭକ୍ତ 100 କୁ ନେଇ ଆସିବ ଓକେ। ତ 12 କୁ 12 ରହିଲା पुणी 10 10 लसागुड़ 10 10 10 10 के पुणी 10 के 1 1 6 6 10 के 10 1 नुआ 9 सईला पुणी प्लस चिन्ह दब पुणी 100 100 लसागु काढ़ 100 के पुणी 100 1 1 दुने 2 आउ 100 के 1 नुआ 9 देख बर्तमान आम कौन करवा 12 को 12 लिखिदेले प्लस चिन्ह 6 रु 9 गले केते हे देख जदि आम 6 रु 9 को माइनस करवा केते बाहरिबो हमर बाहरिबो 3 केते बाहरिबो देख 6 पिला माने एडी मिस्टेक एडी माइनस चिन्ह थला एडी माइनस चिन्ह हो ओके एटा माइनस चिन्ह देबो ओके। तो केते बाहरिबो 3 विभक्त 10
কেতে পারিব 3 বিয়োক্ত 10 এটা পিলা মানে এটি এটা কোন হবো মাইনাস হয়ে যাব কোন হয়ে যাব 3 বিয়োক্ত 10 হবো ওকে প্লস এটা কেতে পারিব 7 বিয়োক্ত 100 এটা বাহারিলা এইটার এটা মাইনাস করে 3 বিয়োক্ত 10 এটা মাইনাস করলে কেতে হলা 7 10 বর্তমান আমি দেখো স্পেস নাই তো কোডি করলি টিকে রহি এটি কই দউছি আমার কেটে রইଥିଲେ 12 কেতে রইଥିଲେ আমারে 12 মাইনাস 3 বিয়োক্ত 10 ଆଉ କେତେ ରହିଥିଲେ ଆମେ 12 ମାଇନସ୍ 3 ବିୟୋକ୍ତ 10 ମାଇନସ୍ 7 ବିୟୋକ୍ତ 100 ଆମର ବାହାରିଥିଲା ଏତିକି ଆମର ବାହାରିଥିଲା 12 ମାଇନସ୍ 3 ବିୟୋକ୍ତ 10 ବାହାରିଥିଲା ଆଉ କେତେ ବାହାରିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏଟା 12 ମାଇନସ୍ 3 ବିୟୋକ୍ତ 10 ଆଉ ଅଛି ମାଇନସ୍ 7 ବିୟୋକ୍ତ 100 ଆମର ଏଟା ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କାଢିଥିଲୁ 12 ମାଇନସ୍ ତ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ এটি কোণ করিবা বন্ধনী আগরে মাইনাস থিলে ভিতরে থিবা মাইনাস চিহ্ন কোণ হবো প্লস হয়ে যাব কোণ হয়ে যাব প্লস হব তো 12 লিখি দেব মাইনাস চিহ্ন দিয়ে দেব দেখি বন্ধনী দেখি লিখি দেব 3 বিভক্ত 10 প্লস হয়ে যাব 7 বিভক্ত 100 চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাব ওকে তো 12 কু 12 রহিলা মাইনাস চিহ্ন 10 ଆଉ 100 ର ଲସାଗୁ କାଢିବ 100 ଆଉ 10 ର ଲସାଗୁ 100 তুমি কাଢিকি নিজে দেখো 10 100 ର ଲସାଗୁ ଆମେ କାଢିବା 10 के 10 10 10 100 लसागु केते ला 10 10 केते ला 10 10 100 हैला हमर लसागु तो 10 के मन 100 के 10 10 3 30 प्लस 100 के मन 100 के 1 1 7 7 तो केते वाला हमर 12 माइनस 30 7 37 विभक्त 100 पुणी कोन करिबा किछि नै माने 1 पुणी यहा को काढिबा पुणी 100 आ 1 रो लसागु 100 एक अच्छी देख 100 हाँ पिला माने एठी 11 1 केते हला 11 देखो पिला माने कोन करिवो टिके काटी दिए देखो देखो एठी 12 माइनस 37 100 अछि तुमे कोन करिवो देखो 11 प्लस 1 कर दबो 11 प्लस माइनस 37 विभक्त 100 कहि दबो ओके 11 प्लस 1 जा 12 जा एका तो समान चिन्ह देकी कौन लिख पिला माने समान चिन्ह देखी तुम्हें जदि करिवो समान चिन्ह दे देबो लिखि देबो 11 प्लस हला 100 विभक्त 100 जा 1 100 को 100 काटले 1 बाहरिबो ना प्लस 37 विभक्त माइनस प्लस न पिला माने एटा लिखिबो माइनस 37 विभक्त 100 हला तो एतिकी बाहरी पड़ला हमर तापर कोन लिखिबो देखो हमर केते बाहरला पिला माने बाहरथिला हमर दे 11 प्लस ब्रैकेट देखिए आम कौन कहते 100 विभक्त 100 लिखिले माइनस 37 विभक्त 100 37 विभक्त 100 तो तुम्हें कौन कर 11 को 11 रखीदेल ओके तो 100 100 लसागु केते 100 काढ़ 100 के 100 कहछि 1 100 1 100 100 के 100 के 100 के 1 7 37 के 37 तो केते बाला हमर 11 प्लस 63 विभक्त 100 अर्थात 11 पूर्ण 63 विभक्त 100 एटा होची आंसर बुझिबालो तो आंसर टा मु लिखि दिछु पिला माने एटी केते लिखिबो तुमे 11 पूर्ण 63 विभक्त 100 बुझिबालो